어게인 자이머시. 자이머시가 그 한국말로는 주님을 찬양합니다라는 뜻이라는 것을 알았습니다. म चाहिँ जय मसीहको अर्थ चाहिँ कोरियन भाषामा प्रभु तपाईँको प्रशंसा होस् भन्ने कुरो मैले सुने। ठिक छ रामचन्द्र दाजु? जय होस् प्रशंसा होस्। 안녕하십니까라는 인사 대신에 자이머시라는 인사로 매일 만날 때마다 하는 것이 참으로 감동적이었습니다. हामी कोरियामा 안녕하세요 भन्छौँ यसरी, त्यो शब्दभन्दा हामी भेट्दाखेरि सधैँ जय मसीह भन्छौँ भने यसले मलाई धेरै प्रेरणा दियो। 그래서 한국에 돌아가면 저도 한번 이걸 시도해 보려고 합니다. म चाहिँ कोरियामा गएर कोरियामा जय मसीह भन्न सुरु गर्नुपर्छ विचार गर्दैछु। कोरियामा 만날 때마다 주님을 찬양합니다. 얼마나 좋은 인사입니까? त्यो भेट्दाखेरि प्रभु तपाईँको प्रशंसा होस् भन्ने कति राम्रो अभिवादन हो। 아주 좋은 것을 배워갑니다. मैले एकदम राम्रो कुरा सिकेर जाँदैछु। 그리고 참 하나님께 감사와 찬양을 올려드립니다. त्यसमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, परमेश्वरको महिमा होस्। 제 평생에 이렇게 가장 높은 지역에서 말씀을 전하는 것은 처음입니다. यो यति झन्डै 2000 फिट हाइटमा मेरो जीवनमा पहिलोपल्ट यसरी म वचन सुनाउँदैछु यति हाइटमा। 해발 2000m라는 얘기를 들었습니다. झन्डै 1976 मिटर हाइट रहेछ यहाँ। हामी यहाँ संगति गर्दैछौँ यसरी। 참으로 놀라운 아름다운 장소를 하나님께서 그 네팔 성도님들께 주셨다고 생각이 듭니다. म चाहिँ परमेश्वरले तपाईँहरूलाई सुन्दर एकदमै शान्ति ठाउँ परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको अनि म ठान्दछु। 네팔이 복을 많이 받은 나라 같아요. यो नेपाल चाहिँ धेरै आशिष पाएको देश हो, आशिष पाएको। 아침에 일어나서 해 뜨는 것을 보면서 또 한번 감동을 했습니다. म बिहान उठेर यो सनराइज देखेर पनि मैले एकदमै प्रेरणा पाएँ। 그리고 말로만 듣던 히말라야 산맥 그리고 아주 높은 흰 산악들을 보게 돼서 감사가 됐습니다. त्यसपछि मैले हिमालय कुरा मात्र सुनेको थिएँ, आज प्रत्यक्ष यसरी कति यसरी हिम टाकुराहरू देख्न पाएँ। त्यसरी म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। 그 기도를 많이 하면 히말라야 산맥이 다 보인다고 얘기를 들었습니다. प्रार्थना हामी धेरै गर्छौँ भने हिमालय हामी हेर्न सक्छौँ भने मैले धेरै सुनेको थिएँ यसपटक आएर। 근데 솔직히 저는 기도를 많이 못했어요. म साँच्चै प्रार्थना धेरै गरेको थिएन। 그래서 어제 오면서 뒤에 앉은 자매님들이 기도를 많이 해달라고 부탁을 했습니다. हामी जो आउँदा गाडीमा चाहिँ म त धेरै प्रार्थना गरेको छैन, दिदी पनि धेरै प्रार्थना गरिदिनुहोस् भोलि हिमाल देख्नको लागि भने मैले भने। 그래서 자매님들의 기도 덕분에 오늘 아침에 좀 맑아서 산맥을 볼 수 있었던 것 같습니다. हाम्रो दिदीबहिनीको प्रार्थना तपाईँको प्रार्थनाद्वारा आज यसरी सफा हिमालय हामीले देख्न सक्यौँ। 이렇게 높은 곳에 올라오니까 좀 더 하나님께 가까워진 것 같아서 감사가 됩니다. त्यसपछि यति अग्लो ठाउँमा आउँदाखेरि म अहिले परमेश्वरसँग नजिक भए जस्तो अनुभव गर्दैछु। त्यसरी म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। 하나님 우리 속에 계십니다. परमेश्वर हामी भित्रमा हुनुहुन्छ। 성령님으로 함께 하시지만 पवित्र आत्मा हामीसँग सँगै हुनुहुन्छ। 우리는 위를 바라보라고 말씀하십니다. तर बाइबलले हामीलाई माथि हेर, 위의 것을 생각하라고 하십니다. माथिको कुराहरू विचार गर। 이 맑은 하늘을 쳐다보면서 우리 아버지 하나님을 생각합니다. यो सफा आकाश यसरी देख्दाखेरि म पिता परमेश्वरलाई म सम्झन्छु। 할렐루야. 할렐루야। 오늘 어제 받은 그 질문에 대해서 답변을 해드리는 걸 준비를 했습니다. मैले चाहिँ हिजो तपाईले दिनुभएको प्रश्नको उत्तर दिनको लागि तयारी गरेको छु। 형제자매님들께서 포스트 모더니즘에 대해서 아주 관심이 많은 것 같아서 참 감사가 됐습니다. हाम्रो भाइ बहिनीहरु तपाईहरु यो पोस्ट मोडर्निजम सम्बन्धमा तपाईहरु धेरै वास्ता गरेकोमा म धन्यवाद दिन्छु। 어제 끝나고 또 한 형제님이 한 질문을 추가로 하셨어요. हिजो सिद्धिएपछि फेरि एकजना भाइले फेरि अर्को एउटा प्रश्न प्लस गर्नुभयो। 메타버스에 대해서 좀 자세히 들어보고 싶다고 했습니다. त्यसपछि मेटाभर्स मिल्छ बताउन? मेटाभर्सको सम्बन्धमा अझ डिटेलमा बताइदिनुस् भने भन्नुभयो। 그것도 오늘 추가로 말씀을 드리겠습니다. त्यो पनि प्रश्नमा प्लस गरेर म बताउँछु। 질문 내용을 살펴보겠습니다. 먼저 첫 번째 질문이 남녀 제3의 성 이런 성 젠더 문제였습니다. पहिलो प्रश्न चाहिँ हिजोको हाम्रो चाहिँ पुरुष स्त्री त्यसपछि तेस्रो लिङ्ग यो सम्बन्धमा थियो। थर्ड जेन्डरको सम्बन्धमा 이런 젠더 문제를 교회는 어떻게 받아들여야 할 것인가라는 그런 질문이었습니다. यस्तो यो जेन्डर यो समस्या चाहिँ हामी मण्डलीमा कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने प्रश्न थियो। 우리는 보통 남자와 여자가 있는 걸로 알고 있습니다. हामी चाहिँ पुरुष र स्त्री मात्रै यो मात्रै हामीलाई थाहा छ। 하나님께서 이 세상을 창조하시면서
바로 아담과 하와, 남자와 여자를 창조하셨어요. परमेश्वरले सुरुमा पुरुष र स्त्री आदम र हवा मात्रै सृष्टि गर्नुभएको थियो। 다른 제3의 성이 있는 것은 말씀하시지 않으셨습니다. त्यसपछि अर्को पनि लिङ्ग छ भने परमेश्वरले भन्नु भएन। 제3의 성이라고 하는 것은 하나님이 창조하신 것이 아닙니다. यो तेस्रो लिङ्ग चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको होइन। 그것은 인간의 생각에서 나온 यो 것입니다. चाहिँ मान्छेको विचारद्वारा आएको। 그래서 포스트 모더니즘의 특징이 자기 위주, 자기 생각이 특징이라고 말씀드렸습니다. त्यसैले पोस्ट मोडर्निजमको विशेषता चाहिँ के भने म, मेरो इच्छा, मेरो चाहना, मबाट आउने यो पोस्ट मोडर्निजम। 자기가 생각하는 것이 진리화하려고 합니다. त्यसै आफूले विचार गरेको चाहिँ यो कुरा सत्य हो भने मान्छे विचार गर्छन्। 그래서 나는 여자도 아닌 것 같고 남자도 아닌 것 같고 이렇게 생각합니다. त्यसै म पुरुष पनि होइन, स्त्री पनि होइन, यस्तो विचार गर्छन् मानिसहरू। 아니면 남자가 나도 여자가 되면 좋겠다. 아니 여자는 난 남자가 되면 좋겠다 하는 생각을 갖기도 합니다. त्यसो कति पुरुष चाहिँ म त स्त्री हुन्छ भने राम्रो हुन्छ, कति स्त्री चाहिँ म पुरुष हुन्छ भने राम्रो हुन्छ, यस्तो विचार गर्छन्। 이런 생각은 창조의 질서를 위반하는 것입니다. यो चाहिँ परमेश्वरले जुन मर्यादा क्रममा सृष्टि गर्नुभएको थियो, परमेश्वरको मर्यादा क्रमलाई भङ्ग गर्नु हो। 하나님을 생각하는 사람은 이런 생각을 하면 안 됩니다. परमेश्वरलाई विचार गर्ने मान्छे चाहिँ यस्तो विचार गर्नु हुँदैन। 하나님의 창조의 질서에 순복해야 되는 것입니다. परमेश्वरले सृष्टिको जुन मर्यादा क्रम छ त्यसमा हामी आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। 그러나 포스트 모더니즘 사람들은 하나님을 생각하지 않습니다. तर यो पोस्ट मोडर्निजमको यो समय मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको वास्ता गर्दैनन्। 자기의 느낌대로, 자기의 감정대로, 자기의 끌리는 대로 생각하고 있습니다. आफ्नो अनुभव, आफ्नो इच्छा चाहना, आफू डोराइए अनुसार मानिसहरू सबै आफ्नो तर्फबाट यसरी व्याख्या गर्छन्। 그래서 이런 것들이 하나님의 말씀에 위배된다는 사실을 알지 못합니다. त्यसैले यस्तो कुराहरूद्वारा परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरू थाहा छैन। 그래서 성경에는 특별히 이성 간의 사랑과 또한 결혼을 허용하고 있습니다. त्यसपछि बाइबलमा पुरुष र स्त्रीको बीचमा विवाह सम्बन्ध यो कुरा बाइबलमा बताइएको छ। 그런데 동성애 간의 사랑과 결혼은 하나님이 제일 싫어하는 것입니다. त्यसरी समलिङ्गीहरूको बीचमा विवाह सम्बन्ध यो चाहिँ परमेश्वर एकदमै मन नपर्ने कुरा हो। 그래서 소돔과 고모라 성의 멸망도 바로 그런 이유 때문에 일어났습니다. त्यो सदोम र गमोरा विनाश हुनु पनि यही कारणले हो। 동성애가 그렇게 큰 죄인가라고 얘기하는 사람들도 있습니다. मानौ त्यो समलिङ्गीहरू के त्यस्तो ठुलो पाप हो र भन्ने मान्छे पनि छन्। 그것은 하나님의 창조의 질서를 파괴하는 것입니다. त्यो चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिको जुन मर्यादा क्रम थियो त्यसलाई भङ्ग गर्ने हो। 우리는 구약의 소돔과 고모라 성의 멸망을 통해서 심판을 통해서 큰 교훈을 받을 수 있습니다. हामी चाहिँ पुरानो समयमा सदोम र गमोरा परमेश्वरले गर्नुभएको दण्ड त्यो विनाश त्यसबाट हामीले गहन शिक्षा हामीले सिक्न सक्छौँ। 동성 관계는 어느 시대나 있어 왔습니다. यो समलिङ्गी समस्या प्रत्येक समयमा थियो। 그런데 소돔과 고모라 성이 왜 심판을 받았습니까? त्यसो सदोम र गमोराले किन दण्ड किन पाए यिनीहरूले? 동성애가 일반화되고 보편화됐다는 데 문제가 있습니다. यो चाहिँ समलिङ्गीहरू यिनीहरू बिग्रेर यिनीहरू कुहिएको यिनीहरू सामान्यमा कुहिएर यिनीहरू। 그래서 동성애를 하는 사람들, 그런 관계를 맺는 사람들을 죄악시하지 않고 오히려 부추겼습니다. त्यसपछि समलिङ्गीहरू चाहिँ यो पाप गर्ने कुरो विचार नगरिकन झन् पाप गर्न जोड दिन्छन्। 그런 사회 문화 분위기가 문제인 것입니다. त्यस्तो समाजको त्यो संस्कृति नै समस्या हो। 오늘날도 바로 그것이 문제입니다. आज पनि यो समस्या हो। 동성애를 조장하고 그것을 보편화하고 또 그것을 반대하는 것을 처벌할 법제화까지 하고 있습니다. अहिले चाहिँ समलिङ्गीहरूलाई रोक्ने बन्द गर्ने यस्तो गर्नको सट्टा उल्टो कानुनी मर्यादाक्रम दिइँदैछ। 이것이 말세의 징조인 것입니다. यो चाहिँ अन्तिमको दिनको एउटा चिन्ह हो। 그러면 교회는 이런 사람들을 어떻게 받아들일 수 있는가 하는 문제입니다. त्यसपछि यस्तो मान्छेहरूलाई चर्चमा कसरी हामीले ग्रहण गर्ने यो समस्या हो। 그런 그들을 무조건 배척해야 될까요? के तिनीहरूलाई हामीले इन्कार मात्र गर्ने कि 교회에 아주 접근하지 못하게 해야 될까요? उनीहरू चर्च आउनै रोक्ने कि? 그런데 우리는 좀 더 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. त्यसले हामी अलिकति गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। 그들을 비롯해서 이 세상 모든 사람들이 믿지 않는 사람들은 우리의 복음의 대상자들입니다. मानौ उनीहरू सहित समलिङ्गी सहित संसारका सबै मानिसहरूलाई हामीले सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। 비록 동성애자라 할지라도 그들은 복음을 들어야 할 사람입니다. मानौ समलिङ्गी भए पनि उनीहरू पनि सुसमाचार सुन्नुपर्छ। 그들이 회개하고 예수 그리스도께로 돌아와야 할 구도자들입니다. उनीहरू चाहिँ पश्चाताप गरेर प्रभु येशू ख्रीष्टमा आउनुपर्ने उनीहरू अन्य जातिहरू हुन्। 우리는 그들을 대할 때
구도자로 돼야 되는 것입니다. त्यसै हामी उनीहरूसँग यसरी कुराकानी गर्दाखेरि एउटा नयाँ मान्छे अविश्वासीको रूपमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्छ। 이것은 교회 영접하고는 다른 말입니다. यो चाहिँ चर्चमा ग्रहण गर्नुभन्दा यो फरक कुरा हो। 그런 사람들을 교회에 영접한다고 하는 것은 성도로 영접한다는 의미인데 그것이 아닙니다. फेरि यस्तो मान्छेहरूलाई ग्रहण गर्ने भनेको त चर्चमा मण्डलीको सदस्यको रूपमा ग्रहण गर्ने यो चाहिँ फरक कुरा हो। 구도자로 대우해야 되는 것입니다. त्यसलाई हामीले नयाँ मान्छे अन्यजातिको रूपमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्छ। 그래서 그들에게 동성애가 왜 잘못됐는지, 왜 하나님의 말씀에 위배되는지, 왜 하나님이 싫어하는지를 가르쳐서 그들을 회개시켜야 하는 것입니다. त्यही हामी समलिङ्गीहरूलाई उनीहरू गरेको गल्ती कमजोरी के हो, परमेश्वर किन मन पराउनुहुन्न, यो कुरा बुझाएर उनीहरू पश्चाताप गरेर फर्केर आउनुपर्छ। 그래서 그들에게도 사랑을 베풀어야 하는 것입니다. उनीहरूलाई हामीले प्रेम भरपुर गर्नुपर्छ। 그들의 마음문을 열고 회개하도록 우리가 복음의 말씀을 전해야 하는 उनीहरूको 것입니다. मनको ढोका खोलेर उनीहरूलाई परमेश्वर वचन सुनाउनको लागि हामी उनीहरूको मन तयार गर्नुपर्छ। 그들뿐만 아니라 이 세상 어떤 더 악한 사람들까지도 우리는 포용할 수 있어야 합니다. मानव समलिङ्गी मात्रै होइन, त्योभन्दा अझ संसारको अझ दुष्ट मानिसहरूलाई पनि हामी अँगाल्नुपर्छ। 왜냐하면 예수님께서 우리와 같은 하나님과 원수된 자들을 위해서 이 땅에 오시고 십자가에 죽으셨습니다. किनभने हाम्रो प्रभु चाहिँ हामी परमेश्वरको शत्रु जस्तो मान्छेको लागि प्रेम गरेर प्रभु क्रुस टाँगेर मर्नुभयो। 우리의 상태를 말한다면 우리는 죄인이었습니다. हाम्रो अवस्था हेर्छौँ हामी पापी थियौँ, 하나님을 대적했어요. हामी परमेश्वरको विरोध गर्थ्यौँ, 알지도 못했어요. हामी परमेश्वर थाहा पनि थिएन, 하나님과 원수되었다고 그랬습니다. हामी परमेश्वरको शत्रु थियौँ। 그러한 우리를 하나님이 먼저 사랑해 주셨다고 했어요. त्यस्तो मान्छेलाई परमेश्वरले पहिला प्रेम गर्नुभयो। 바로 이러한 측면에서 우리도 이 세상에 죄악 가운데 빠져 있는 죄인들을 사랑해야 되는 것입니다. त्यसैले यस्तो मन लिएर हामी यो संसारमा पापमा फसेका मान्छेहरूलाई पनि हामी प्रेम गर्नुपर्छ। 그들을 찾아가서 복음을 전해야 되는 것이죠. हामी उनीहरूलाई भेट्न गएर भेटेर सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। 두 번째 문제를 보겠습니다. हामी दोस्रो प्रश्न हामी हेर्नेछौँ। 두 번째 문제는 종교 통합에 대해서 좀 더 알고 싶다고 말씀하셨습니다. दोस्रो प्रश्न थियो यो सबै धर्महरू एकै हुन् भन्ने। 종교 다원주의라고 하죠. त्यो सबै ठिक शब्द म थाहा छैन, सबै धर्महरू एउटै, मुस्लिम हिन्दू सबै धर्महरू समान हो। 포스트 모더니즘 특징 가운데 말씀을 드렸지만 이 종교적인 특징이 상당히 많이 있습니다. त्यसैले यो पोस्ट मोडर्निजमको यो विशेषतामा चाहिँ सबै धर्म भन्ने यो कुरा चाहिँ पनि एउटा हो। 대표적으로 산 이야기를 말씀드렸습니다. त्यो समय मैले पहाडको उदाहरण दिएको, हामी पहाडमै छौँ, पहाडको उदाहरण मैले दिएको थिएँ। 산 정상에 올라가기 위해서는 여러 길이 있다라고 얘기합니다. मानौ यो नगरकोट यो ठाउँमा आउने विभिन्न बाटोहरू छन्। 종교 다원주의 사람들이 바로 이 산 이야기를 예를 들어서 다원주의를 정당화합니다. यो धर्म सम्बन्धी बहुलवादमा विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ यो पहाडको उदाहरण दिएर यिनीहरू आफ्नो कुरालाई मजबुत बनाउँछन्। 여러 종교들이 있지만 다 종교들마다의 목표 산 꼭대기는 가서는 다 같이 만난다라고 얘기합니다. त्यो सबै धर्महरू छन्, सबै धर्मको उद्देश्य छ र यो पहाडको टाकुरा जस्तै सबै धर्म चाहिँ पछि सबै माथि टाकुरामा सबै मान्छे भेट्न सक्छ भनेर यिनीहरू व्याख्या गर्छन्। 힌두교든 불교든 기독교든 카톨릭이든 이슬람이든 다 결국에 가서는 하나님께 구원을 받는 것이다라고 얘기합니다. त्यसो यिनीहरू जस्तो हिन्दू भनौँ, बुद्धिस्ट भनौँ, मुस्लिम, क्याथोलिकहरू सबै परमेश्वरमा गएर परमेश्वर भेट्न सक्छन्, उद्धार पाउन सक्छन्। 그래서 그리스도도 각 종교마다 다 그리스도가 강림하셨다고 얘기합니다. त्यसपछि क्रिस्ट पनि सबै धर्ममा हुनुहुन्छ भनेर भन्छन् यिनीहरू। 기독교에서는 예수로 강림하셨고 मानौ क्रिस्चियन धर्म चाहिँ क्रिस्ट भएर आउनुभयो, 불교에서는 부다로, यो बुद्धिस्ट धर्ममा बुद्ध भएर आउनुभयो, 이슬람교에서는 마호메트로, त्यसपछि मुस्लिममा मोहम्मद भएर आउनुभयो, 힌두교에서는 크리슈나로 내려오셨다고 얘기합니다. त्यसपछि हिन्दू धर्म चाहिँ कृष्णको रूपमा प्रभु आउनुभयो भने यिनीहरू व्याख्या गर्छन्। 그리고 하나님은 공통으로 믿는 하나님이다라고 얘기합니다. त्यसै परमेश्वर चाहिँ समान हुन्छ, हामी सबैले विश्वास गर्ने समान परमेश्वर हुनुहुन्छ। 이것은 그들이 진정 하나님을 알지 못하기 때문에 하는 말입니다. यो चाहिँ उनीहरूले साँचो परमेश्वर नचिनेको कारणले भन्ने कुरा हो। 하나님은 분명히 유일하신 신이라고 말씀하셨어요. परमेश्वर चाहिँ म एकमात्र परमेश्वर हुँ भनेर भन्नुभयो। 우리의 구원의 길도 하나밖에 없다고 हाम्रो 말씀하십니다. उद्धारको बाटो पनि एउटा मात्र छ भनेर भन्नुभयो। 나 외에는 아버지께로 갈 자가 없다고 말씀하십니다. म बाहेक कोही पनि पिताकहाँ जान सक्दैन भने भन्नुभयो। 예수 그리스도께서 길이요 진리요 생명이다라고 말씀하셨어요. त्यसै प्रभुले भने बाटो सत्य जीवन म हुँ। 이것의 정면으로 위반하는 것입니다. यसको विपरीत रूपमा यिनीहरू व्याख्या गर्छन्। 이럴 때 우리는 그들에게 다가가서 이것을 이해시켜야 하는 것입니다. यस्तो समयमा हामी चाहिँ उनीहरूको नजिक गएर
हामीले उनीहरूलाई पनि बुझाउनुपर्छ। 그들이 믿는 종교 지도자가 여러분들을 어떻게 구원해 줄 수 있습니까? मानौ उनीहरूले विश्वास गर्ने त्यो धर्मको गुरुले तपाईहरुलाई कसरी उद्धार गर्न सक्छ? 하나님이 여러분들을 어떻게 창조하셨습니까? परमेश्वर तपाईहरुलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो? 여러분이 믿는 하나님이 정말 그런 के 하나님이십니까? तपाईहरुले विश्वास गरेको परमेश्वर पक्का परमेश्वर हो कि? 기독교의 하나님만이 참으로 살아있는 유일하신 하나님이십니다. यो क्रिश्चियनहरूले विश्वास गर्ने परमेश्वर मात्रै साँचो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। 그래서 이러한 종교다원주의가 아주 놀랍게도 기독교 전반적으로 퍼져 있어요. अहिले चाहिँ यी बहुलवादमा विश्वास गर्नेहरू यिनीहरू पनि क्रिश्चियनहरूको बिचमा पनि यिनीहरू फैलिएको छ। 특별히 그 일반 교파 교회들이 이러한 현상들이 강하게 일어나고 있습니다. अहिले ती अरू झुन्डकोहरू चाहिँ उनीहरू त्यो बहुलवादमा यिनीहरूसँगै मिसिन्छन्, यिनीहरूसँगै सहकार्य गर्छन्। 한국에도 유명한 큰 교단들이 대부분 이 종교통합회의에 가입이 돼 있어요. त्यो कोरियाको ठुल्ठुलो चर्चको ग्रुप यिनीहरू पनि सबै धर्म समान हो भन्ने बहुलवादमा विश्वास गर्ने त्यसमा यिनीहरू दर्ता गरेको छ। 기독교 종교 지도자 목사들이 힌두교도 구원이 있다, 불교도 구원이 있다, 우린 다 공통된 종교를 가지고 있다라고 얘기합니다. यसको अर्थ के हो भने क्रिश्चियन पास्टर चाहिँ हिन्दू धर्ममा पनि उद्धार छ, हिन्दू धर्ममा विश्वास गरे पनि स्वर्ग जान्छ, यसरी सबै धर्म एउटै भने पास्टरले यो कुरा व्याख्या गर्छ। 이분들이 하나님을 믿는 사람이라고 생각하십니까? के तपाईहरु त्यस्तो भन्ने मान्छे परमेश्वर विश्वास गर्ने मान्छे? 하나님을 믿는다면 어떻게 이런 말을 할 수 있죠? परमेश्वर विश्वास गर्ने मान्छे त्यसरी कसरी भन्न सक्छ? 이것이 현실 실정입니다. अहिलेको वास्तविक अवस्था चाहिँ यो। 이것을 뉴 에이지 운동이라고도 얘기합니다. यसलाई न्यू एज एक्सरसाइज पनि भनिन्छ, न्यू एज एक्सरसाइज। 그래서 서양 사람들이 요즘은 동방의 신비주의 종교를 많이 찾고 있습니다. त्यसै अहिले पूर्वीय देशका मानिसहरू चाहिँ हैन, पश्चिमी मुलुकका मानिसहरू पूर्वीय धर्म खोज्दैछन् अहिले पागल भएर। 그리고 각 종교들은 서로 하나로 단일화하자라고 하는 운동이 추진되고 있습니다. त्यसैले तपाईहरु बुझ्नलाई कति गोरा आएर टीका लगाएर यहाँ त्यस्तो गर्छन् यो चाहिँ। 우리가 믿는 신들이 다 한 신이 아니냐? हामीले विश्वास गरेको सबै भगवान एउटै भगवान हो नि। 서로 협력하자. हामी सबै मिलौं, 서로 인정하자. हामी एकअर्कालाई आदर गरौं। 이것이 포스트 모더니즘의 종교 특성입니다. यो चाहिँ पोस्ट मोडर्निज्मको धार्मिक विशेषता चाहिँ हो। 그리고 또 그 배후에는 범신론 사상이 들어가 있어요. 무슨 사실이에요? 예. 모든 사람, 모든 종교, 모든 물건에 다 신이 있다. त्यसपछि अर्को सिद्धान्त के छ भने संसारमा भएको सबै चीजहरु, सबै मानिस, सबै वस्तु, सबै भगवान हो। 여기도 보니까 큰 고목나무를 신으로 섬기는 그런 흔적들이 보였습니다. म पनि यहाँ बाटोमा देख्दाखेरि ठुलो पिपलको बरको रुखलाई भगवानको रूपमा पुज्दैछन् यिनीहरू। 나무도 신이 있다. रुख पनि भगवान हो। 큰 바위 돌도 신이 있다. ठुलो ढुङ्गा चट्टान पनि परमेश्वर। 이 우주에는 만물이 다 신이 있다. यो संसारमा धेरै सबै यो भगवान हो। 이것이 포스트 모더니즘의 바로 영적인 특성이라고 할 수 있습니다. यो चाहिँ पोस्ट मोडर्निज्म समयको आत्मिक विशेषता यो, सबै मान्छे सबै भगवान हो। 그럼 इ런 것을 우리는 경계해야 되는 것입니다. यसको लागि हामीले रोक्नुपर्छ। 문제는 우리 기독교 전반적으로 이러한 사상에 물들어가고 있다는데 문제가 있습니다. तर समस्या के भने अहिले क्रिश्चियनहरुमा पनि यस्तो हावा चल्दैछ, पानी बग्दैछ। 우리 모임은 여기서 정신을 차려야 됩니다. त्यसैले हाम्रो मण्डली, हामीसँग सँगै हाम्रो मण्डली चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। 특히 젊은이들 중심으로 알게 모르게 이런 사상이 스며들고 있어요. अहिले हाम्रो जवानहरुमा पनि यस्तै कुरा घुलमिल हुँदैछ। 이것을 우리는 경계하고 또 보호하고 가르쳐야 되는 것입니다. यसलाई हामी रोक्दै सुरक्षा गर्दै हामीले ठीक शिक्षा सिकाउनुपर्छ। 예, 그리고 세 번째 질문으로 가보겠습니다. तेस्रो प्रश्नमा जान चाहन्छु। 세 번째 질문은 첫 번째 질문과 아마 유사한 질문이었던 것 같습니다. मानव पहिलो प्रश्न जस्तै हो तेस्रो चाहिँ। 동성 결혼과 성전환 또 제3의 성 이런 그 사람들을 교회에 영접을 해야 될 것인가 하는 질문이었습니다. त्यसरी यो तेस्रो चाहिँ समलिङ्गीहरूलाई कसरी सुसमाचार सुनाउने, मण्डलीले ग्रहण गर्ने, विवाह कसरी गराउने, यो सम्बन्धमा थियो। 성전환 수술을 하는 사람들이 요즘 자주 있습니다. अहिले चाहिँ पुरुष स्त्री हुने, स्त्री पुरुष हुने, यस्तो चाहिँ यो धेरै हुँदैछ अहिले। 남자가 여자로 수술해서 바꾸고 अहिले पुरुष चाहिँ अपरेसन गरेर स्त्री हुन्छ, 여자가 수술해서 남자가 되고 त्यसै स्त्री चाहिँ पुरुष गरेर पुरुष हुन्छ। 이것을 우리가 어떻게 받아들여야 할 것인가 하는 यसलाई हामीले 문제입니다. मण्डलीले कसरी ग्रहण गर्ने? 하나님께서 창조하실 때 본연의 모습을 스스로 바꾸고자 하는 일들이 일어나고 있습니다. परमेश्वरले जो सुरुमा पुरुष र स्त्री बनाउनु भएको त्यो परमेश्वर बनाउनु भएको त्यो सिस्टमलाई उल्टो बनाउने काम अहिले हुँदैछ।
정상적인 남자, 정상적인 여자는 이러한 현상을 보면 혐오감이 느껴지지 않습니까? तपाईँहरू हेर्नुहोस् न ठिक किसिमको मानिस स्त्री हुँदैछ स्त्री पुरुष हुँदैछ परमेश्वरको ठिकको उल्टो हुँदैछ नि 이것은 우리가 생각해도 그러는데 하나님 보실 때 얼마나 싫어하시겠습니까? हामीले हेर्दाखेरि पनि यसरी पुरुष स्त्री भयो भने यस्तो विचार गर्छौँ भने परमेश्वरले हेर्दाखेरि कस्तो विचार गर्नुहुन्छ होला 그런데 의학적으로는 또 그것이 그러한 타당성이 있다고 얘기합니다. त्यसपछि यिनीहरू त्यस्तो पनि हुनसक्छ भनेर फेरि भन्छ यिनीहरू 남자가 여성 호르몬이 너무 심해서 그 체질이 여성화돼 가는 사람이 있다고 합니다. त्यसो यिनीहरू के व्याख्या गर्छन् भने कुनै पुरुष स्त्री भएको गुणहरू स्त्रीको गुणको चाहना धेरै गरेको कारणले पुरुष स्त्री हुन सक्छ नि भन्छन् यिनीहरू 또 여자도 그 남성 호르몬이 더 강해서 남성화되어 가는 그런 과정에 있는 사람도 있답니다. मानौ फेरि स्त्री पनि फेरि पुरुषको हर्मोन धेरै भएर पुरुष जस्तै यस्तो हुन चाहेर स्त्री पुरुष हुन चाहेको भने भन्छ 어쩌면 이런 것이 본인의 의지와 상관없이 자기 체질적으로 바뀌는 것입니다. उनीहरू चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो चाहना अनुसार यिनीहरू परिवर्तन हुने हो 저는 이런 현상을 일종의 병이라고 생각할 수 있어요. मैले चाहिँ हेर्दाखेरि यो चाहिँ एक किसिमको बिमार हो भने विचार गर्छु 호르몬과의 그 조화가 깨지는 것입니다. त्यो उनीहरूको हर्मोन जो शरीरभित्रको हर्मोन छ त्यसलाई बिगार्ने हो 그런데 문제는 그러한 것을 의학적으로 그 불균형된 호르몬을 의학적으로 치료해서 균형을 잡게 해야 되는 노력을 해야 되는데 그렇지 않다는 것입니다. मानौ स्त्रीको पुरुष जस्तो यस्तो हर्मोन इच्छा यस्तो चाहना छ भने त्यसलाई कसरी रोकेर फेरि स्त्रीमै ल्याउने त्यो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो गर्दैनन् 그러니까 자기가 생각이 가는 대로 느끼는 대로 감정대로 쫓아가려고 하는 경향이 있는 यिनीहरू 것입니다. आफ्नो विचार अनुसार आफूले गर्न चाहे अनुसार त्यो अनुसार गर्नको लागि यिनीहरू भर प्रयास गर्छन् 그러니까 남성 호르몬이 강해진 여자는 느낌이나 감정이 남성화되어 가고 있으니까 거길 그냥 따라가서 남자가 되고 싶어 합니다. 그러니까 남성으로 수술하는 것입니다. त्यो कुनै स्त्री चाहिँ पुरुष जस्तो हर्मोन छ इच्छा चाहना छ पुरुष जस्तो छ भने त्यसलाई पछ्याउँदै अपरेसन गरेर ऊ पुरुष हुन्छ 분명히 스스로 그것을 제어하지 못하고 통제하지 못하는 본인에게 잘못이 있는 것이죠. त्यो आफैले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने स्त्री अनि स्त्रीमै रहनुपर्छ नि पुरुष पुरुषमै रहनुपर्छ नि आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने त्यो उसको समस्या हो यो 그러나 복음을 전하는 교회의 입장에서 어떻게 생각해야 될까요? त्यसो सुसमाचार सुनाउने मण्डलीको तर्फबाट हामीले कस्तो विचार गर्ने 그들을 무조건 배척해야 될까요? के तिनीहरूलाई इन्कार मात्रै गर्ने कि 우리는 그들도 한 죄인이고 그들도 하나님의 복음이 필요한 구도자다라고 생각해야 될 것입니다. हामी चाहिँ त्यो पनि एउटा पापी हो उसलाई पनि सुसमाचार चाहिन्छ सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ 왜냐하면 그들이 하나님의 창조의 질서를 모르기 때문입니다. किनकि उनीहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको जो सृष्टिको मर्यादाक्रम थाहा नपाएको कारणले 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 모르기 때문입니다. बाटो सत्य जीवन हुनुहुने परमेश्वरलाई थाहा नपाएको कारणले 그래서 교회에서는 바로 그들에게도 가까이 다가가서 그들의 마음을 열게 하고 하나님이 누구신지 창조 질서가 어떤 것인지 구원자가 누구인지를 설명하고 가르쳐 줘야 될 것입니다. त्यसरी मण्डली पनि हामी उनीहरूको नजिक गएर उनीहरूको मनको ढोका खोल्नको लागि यो सिकाउनुपर्छ सृष्टिकर्ता को हुनुहुन्छ उनीहरू गरेको गल्ती चाहिँ के हो भनेर हामी उनीहरूलाई यो कुरा बुझाउनुपर्छ 만약에 그가 복음을 받아들이고 하나님과 예수 그리스도를 믿게 된다면 그리고 거듭나게 된다면 그는 자신의 그러한 생각, 그러한 행동들이 잘못된 것이라고 회개할 것입니다. मानव उसले हामीले यसरी सङ्गति गरेपछि उसले आफूले गरेको गल्ती थाहा पायो पस्ताव गरेर फर्कन पनि सक्छ 하나님은 그 영혼이 돌아오기를 기다리고 계십니다. परमेश्वर त्यो आत्मा पनि फर्केर आओस् भनेर अहिले परमेश्वर पर्खँदै हुनुहुन्छ 우리도 그러한 심정으로 그 영혼에게 복음을 전해야 될 것입니다. हामी पनि परमेश्वर त्यस्तो मन लिएर त्यो आत्मालाई हामी सुसमाचार सुनाउनुपर्छ 예, 다음 네 번째 문제를 보겠습니다. 네 번째 문제는 잘 아는 스마트폰 사용 문제입니다. यो चौथो प्रश्न थियो यो स्मार्टफोन विभिन्न इक्विपमेन्टहरू यो सम्बन्धमा 예, 요즘은 스마트폰으로 모든 일도 하고 모든 관계를 맺고 많은 우리 생활 부분에 있는 것이 스마트폰입니다. अहिलेको समयमा हामी चाहिँ यो स्मार्टफोनद्वारा आफ्नो काम पनि गर्छौँ सम्बन्ध पनि बनाउँछौँ विभिन्न काम गर्ने अहिलेसम्म धेरै प्रयोग हुने यो स्मार्टफोन हो 우선 저부터도 스마트폰으로
거의 모든 일을 합니다. म पनि स्मार्टफोनद्वारा धेरै काम गर्छु। 성경 말씀도 찾아보고 परमेश्वरको वचन पनि म खोज्छु। 설교 준비도 하고 म वचन पनि तयार गर्छु। 또 세상 돌아가는 정보도 찾아보고 यो संसार कसरी अहिले चल्दैछ कि त्यो पनि स्मार्टफोनबाट थाहा पाउँछु। 전문적인 지식도 찾아볼 수 있고 त्यसपछि देशको अवस्था कस्तो छ त्यो पनि थाहा पाउन सक्छु। 우리 생활의 거의 모든 부분에 관여하고 있는 것이 스마트폰입니다. अहिले हाम्रो दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध भएको सबै कुरा चाहिँ स्मार्टफोनमा छ। 그래서 너무 스마트폰에 시간이 많이 뺏기니까 이런 운동을 하자는 사람도 있습니다. 스마트폰 사용을 줄이자. अहिले स्मार्टफोनमा हामीले समय धेरै लगानी गर्ने हुँदाखेरि अब यो हामी धेरै प्रयोग नगरौँ भन्ने मानिसहरू पनि छन्। 심지어는 스마트폰을 없애자 하는 사람도 있습니다. मानौ कुनै मान्छे चाहिँ स्मार्टफोन अब हामी हटाउँ भन्ने पनि छन्। 이것이 정말 악한 것일까요? के यो 스마트폰이? साँच्चीकै यो नराम्रो दुष्ट कुरा हो त यो? 지금은 시대가 많이 변하고 있습니다. अहिलेको युग चाहिँ एकदम परिवर्तन हुँदैछ, परिवर्तन। 우리가 이 스마트폰이 없이는 거의 생활하기가 곤란해집니다. अहिले स्मार्टफोन छैन भने हामी हाम्रो दैनिक जीवन बिताउनै गाह्रो छ। 우리 생활의 일부가 됐어요. अहिले हाम्रो जीवनको यो पहिलो भाग नै स्मार्टफोन भयो। 한국에는 특별히 젊은이들 중심으로 교회를 다니면서도 성경책을 가지고 다니지 않아요. अहिले कोरियाको जवानहरू चर्च आउँछन् तर बाइबल ल्याउँदैनन्। 스마트폰만 있으면 그 안에 성경이 있고 찬송가가 있고 다 있습니다. स्मार्टफोन छ भने बाइबल पनि छ, भजन किताब पनि छ, सबै यहीँ छ। 그리고 집회 시간이나 예배 시간에도 스마트폰으로 찬송을 부르고 말씀을 찾아보고 합니다. त्यसरी पब्लिक मिटिङमा पनि योद्वारा वचन पनि सुनाउँछन्, भजन पनि गाउँछन्, सबै योद्वारा गर्छन्। 만약 한국 같은 예를 들면 지금 현 시점에서 스마트폰은 해롭다, 나쁘다, 우리 스마트폰을 사용하지 말자, 버리자라고 얘기한다면 मानौ अहिलेको अवस्थामा कोरियामा चाहिँ स्मार्टफोन नराम्रो यसलाई हटाउँ प्रयोग नगरौँ भने हामी यदि भन्छौँ भने 저 사람 미친 거 아니야 그럴. त्यो मान्छे पागल होइन त्यस्तो भन्ने भन्छ। 자, 그러면 우리가 어떻게 해야 될까요? त्यसो हामीले कसरी गर्ने त? 교회 그대로 방치해서 허용해야 될까요? त्यसो मण्डलीलाई त्यसलाई अलग राखेर यसको विरोध मात्रै गर्ने कि? 물론 여러 의견이 다르겠지만 저 같은 경우는 이런 생각이 듭니다. यसको विभिन्न तर्क हुनसक्छ, हामी कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न तर्कहरू हुनसक्छ। तर मैले चाहिँ यस्तो यो ठिक जस्तो लाग्छ म। 어차피 스마트폰이나 아이패드나 노트북이나 이 모든 그 컴퓨터 통신 기기들을 통해서 우리가 생활하고 있습니다. अहिले हामी चाहिँ ल्यापटप कि आइप्याड कि स्मार्टफोन कि सबैद्वारा अहिले हामी दैनिक जीवन जिउँदैछौँ। 여기에 더 영적인 일에 집중할 수 있고 또 하나님 말씀을 더 자주 볼 수 있고 사용할 수 있다면 이것이 필요한 것입니다. योद्वारा हामी परमेश्वरको वचन हामी सुन्ने सिक्ने झन् बढी ध्यान दिने भने यो ठिक छ। योद्वारा यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। 저희 영등포 교회도 장로들로부터 성도들까지 노성도님들을 제외하고는 대부분이 스마트폰으로 성경책을 봅니다. अहिले हाम्रो यङदम्फू एक्लेसियामा एल्डर कि डियाकन कि जवानहरू सबै स्मार्टफोनबाट वचन खोज्छन्, वृद्ध हजुरआमा बाहेक। 어떤 장로 형제님은 스마트폰으로 말씀을 다 기록을 합니다. 들으면서 다 기록을 해서 또 그것을 다른 성도들한테 보내주고 합니다. त्यसपछि एकजना एल्डर दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ स्मार्टफोनबाट वचन सबै आफूले कण्ठ गरेर त्यसपछि अरू सन्तहरूलाई पठाउनुहुन्छ। 이게 남이 보면은 아니 저 형제님 장로님인데 계속 말씀 시간에 스마트폰으로 뭘 치고 있는 것만 보입니다. अरूले हेर्दाखेरि एल्डर दाजु हुनुहुन्छ आराधनाको समयमा स्मार्टफोन मात्रै चलाउँदैछ, अरूले हेर्दा यस्तो देखिन्छ। 근데 그 형제님 하는 일은 설교를 메모하는 것입니다. 타이프 치는 거예요. तर उहाँ दाजु चाहिँ सुनेको वचन चाहिँ अहिले मेमो गर्दै हुनुहुन्छ, टाइप गर्दै हुनुहुन्छ स्मार्टफोनमा। 그리고 나중에 다른 성도들한테 보내줘서 참석하지 못한 성도들한테도 보내줍니다. त्यसपछि त्यहाँ सहभागी नभएको सन्तहरू जो एब्सेन्ट छन् उनीहरूलाई त्यो वचन उहाँले पठाइदिनुहुन्छ फेरि। 이런 형제님을 우리가 오해할 수는 없겠죠. मानौ यस्तो दाजुलाई हामीले भुलबुझाइ गर्नु हुँदैन नि। 그러니까 제 생각에는 스마트폰 사용을 금지할 필요는 없다고 봅니다. त्यसै मैले हेर्दाखेरि स्मार्टफोनलाई हामी रोक्नुपर्छ भन्ने यो विचार ममा छैन। 단지 스마트폰을 통해서 예배 시간이나 말씀 시간에 말씀을 안 보고 다른 것을 보는 것이 문제가 아닙니까? त्यो समस्या चाहिँ के हो भने आराधनाको समयमा वचनको समयमा आराधना नगरिकन वचन अध्ययन नगरिकन अरू कुरा हेर्छ पढ्छ भने त्यो चाहिँ समस्या हो। 게임을 한다든가 मानौ गेम खेल्छ कि, SNS로 다른 사람과 그 세상적인 대화를 한다든가 मानौ SMS गरेर अर्कोसँग कुराकानी पो गर्दैछ कि, 이런 것은 하면은 좋은 현상이 아니죠. त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। 그럴 때는 옆에 있는 형제 자매님들이 그
집회 시간에는 그런 세상적인 일로 스마트폰을 보지 않는 게 좋겠습니다라고 권면해 주는 것이 필요합니다. त्यसैले मैले हेर्दाखेरि कुनै जवान यहाँ चलाउँदैछ भने साइडमा अर्कोले चाहिँ भाइ यसरी गर्नु राम्रो छैन भने उसलाई अर्थ दिनु चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ। 영등포교회 같은 경우는 그런 분이 거의 없어요. हाम्रो मण्डलीमा यस्तो समस्या छैन। 만약에 스마트폰으로 말씀 시간에 다른 일을 하면 눈치가 보이니까 아예 하지 않습니다. त्यो वचनको समयमा स्मार्टफोनद्वारा अरू काम गर्छ भने अर्कोले हेर्छ के गरेको त्यसैले त्यस्तो प्राय गर्दैनन्। 분위기를 그런 분위기로 만들면 우리가 이런 것을 사용하는 것을 그렇게 나쁘게 생각할 필요는 없다고 봅니다. त्यसैले हामीले राम्रोसँग सिकाउँछौँ भनेदेखि चर्चमा मोबाइलै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो नराम्रो कुरा होइन, तर राम्रोसँग यिनीहरूलाई सिकाउनु पर्यो। 여러분 지금은 스마트폰을 보면서 사용하죠. तपाईहरु पनि अहिले स्मार्टफोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। 이제 조금 있으면 스마트폰이 없어집니다. अब कति समयपछि स्मार्टफोन पनि अब यो आउट हुन्छ। 스마트폰이 몸에 들어갑니다. यो स्मार्टफोन तपाईको शरीरभित्र जान्छ अब यहाँ। 체내에 들어가서 그냥 스마트폰 갖고 다닐 필요 없이 팔이나 팔등에서 보면서 일을 합니다. अब पछि चाहिँ यो चाहिदैन, तपाईँ यस्तो हेर्नु भने स्मार्टफोन यहीँभित्र हुन्छ। 이런 시기가 멀지 않았어요. यस्तो समय त्यति टाढा छैन। 조금 있으면 이런 아이패드나 이런 스마트폰, 노트북도 다 거의 없어질 겁니다. त्यतिखेर चाहिँ आइप्याड, नोटबुक, स्मार्टफोन केही पनि हुने छैन। 그럼 어떻게 사용하냐고요? त्यसको कसरी प्रयोग गर्ने? 몸의 색에서 여기서 그 홀로그램이 나옵니다. 홀로그램이 뭔지 모르시죠? यो होलोग्राम भन्नुहुन्छ यो यहाँ भित्र चिप राखेर त्यसपछि यहाँबाट यसरी हेर्ने। 예, 홀로그램은 스마트폰에서 빛이 나와서 허공이 화면이 스크린이 됩니다. 그래서 허공에서 그림이 나오고 사람이 나오고 목소리가 들립니다. 그걸 홀로그램이라고 그래요. यसलाई होलोग्राम भनेको के भने जस्तो स्मार्टफोन हामी गर्छौँ भने यसबाट लाइट आउँछ, त्यसपछि फोटो आउँछ, विभिन्न कुराहरू आउँछ नि। 근데 이 홀로그램 기술은 이미 오래전부터 개발이 돼 있었어요. यो होलोग्राम यो प्रविधि चाहिँ पहिलेदेखि सुरु हुँदैछ। उहाँ आइटी सम्बन्धी व्यक्ति हुनुहुन्छ कि। 근데 왜 실용화되지 않았냐면 그거를 구축하는데 만드는데 비용이 많이 들어갑니다. त्यो किन अहिले प्रयोगमा ल्याएको छ भने बनाउन पहिले बनाइएको, तर त्यसलाई लागू गर्नको लागि धेरै पैसा लगानी गर्नुपर्छ। 그리고 가장 큰 문제는 통신에 문제가 있습니다. 통신이 속도가 매우 빨라야 됩니다. त्यसपछि हाम्रो इन्टरनेट जस्तो नेपाल टेलिकमहरुको छिटो हुनुपर्छ नि। यो त्यो छिटो हुनको त्यो चाहिँ समस्या छ। यो छिटो चल्नु पर्यो। 그 영상을 띄우기 위해서는 그 데이터량이 굉장히 많기 때문에 인터넷 속도가 굉장히 빨라야 됩니다. त्यो इन्टरनेट एकदमै छिटो हुनु पर्यो त्यो। 그래서 5G 나오면 어느 정도 가능해질 것이라고 예측을 했었습니다. त्यसपछि मानिसहरु 5G नेपालमा सुरु भइसक्यो कि 5G सुरु भएपछि यो सम्भव हुन्छ कि भन्ने विचार गर्दैछन्। 근데 5G 통신 기술이 예상했던 것보다 속도가 빨라지지 않았어요. त्यो 5G वैज्ञानिकले जति आशा गरेका थिए जति छिटो हुने त्यति छिटो भएन। 그래서 그 전문가들이 5G의 완성을 끝내지 않고 이제 바로 6G로 넘어가자라고 해서 6G가 개발이 되고 있습니다. अहिले 5G त्यति सफल भएन, अब 5Gलाई त्यतिकै राखेर अब 6G हामी डेभलप गरौँ भनेर गर्दैछन्। 그래서 저 세계 굴지의 IT 기업들이 6G를 곧 상용화할 겁니다. त्यसपछि अहिले संसारभरको यो IT कम्पनीहरु चाहिँ 6G यसलाई चाहिँ 6Gलाई सफल गराउनेछन्। 그때 되면 이 홀로그램으로 영상을 본다든가 이 홀로그램이 실현이 되면 한국에서 제가 말씀을 전해도 이 자리에서 실제 제가 여기 있는 것처럼 똑같은 형상을 여러분들이 보시면서 대화도 하면서 말씀을 들을 수 있어요. यो होलोग्राम भनेको के हो भने मानव दाजु उहाँ कोरियाबाट वचन सुनाउनुहुन्छ, यही अगाडि तपाईहरु अगाडि यही भए जस्तो गरेर तपाई वचन सुन्न सक्नुहुन्छ। 실제 사람이 있는 것처럼 착각할 정도로 선명합니다. तपाईहरु अगाडि नै मान्छे भए जस्तै गरी त्यस्तै तपाई अनुभव गर्नुहुनेछ। 이것이 이런 홀로그램 기술이 급속도로 발전해서 곧 실현이 될 겁니다. त्यसै यो होलोग्राम यो प्रविधि छिटो विकास भएर यो लागू हुनेछ। 자, 이런 시대가 오게 되고 또 이런 시대를 우리가 활용하게 된다면 스마트폰이나 이런 것들을 사용하느냐 마느냐 이런 문제로 우리가 고민할 필요가 없게 되는 것입니다. त्यसै यो होलोग्राम यो सिस्टम आउँछ भने स्मार्टफोन प्याड के प्रयोग गर्ने नगर्ने यो कुरा आउँदैन, सिद्धिसक्यो। 그래서 우리는 새로 바뀌고 새로 개발되는 새로운 기술, 새로운 문화들을 무조건 배척할 것이 아니라 그것을 수용해서 효과적으로 우리 영적으로 어떻게 활용할 것인가 하는데 고민을 해야 될 것입니다. त्यसै हामी चाहिँ
नयाँ संस्कार नयाँ प्रविधि यिनीहरूलाई हामीले हटाउने मात्रै आउट गर्ने मात्रै होइन कि त्यसलाई कसरी आत्मिक रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त्योद्वारा कसरी आत्मिक फाइदा लिन सक्छौँ यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। 예, 다음 질문으로 넘어가겠습니다. अर्को प्रश्नमा म जान्छु। 이런 얘기하면 계속 시간이 많이 걸리는데. यस्तो म कुरा गर्छु भने यो समय धेरै जान्छ। 네. 다섯 번째 문제는 포스트 모더니즘과 666과의 관계가 어떤 관계가 있습니까? 하는 질문이었습니다. त्यसपछि पाँचौं प्रश्न के थियो भने पोस्ट मोडर्निजम र यो 66को सम्बन्ध के छ कि भन्ने यो थियो प्रश्न। 예, 이건 굉장히 중요한 질문이고 좋은 질문이죠. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न एकदमै आवश्यक प्रश्न यो। 모든 기독교인들이 관심을 갖는 질문입니다. यो सबै विश्वासीहरूले वास्ता गर्ने चाहना गर्ने यो प्रश्न हो। 우리 그 성경 요한계시록 13장을 함께 읽고 또 얘기를 나누는 게 좋겠습니다. प्रकाश 13 अध्यायबाट हेरौँ त्यसपछि अनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 13장 15절에서 17절입니다. 15देखि 17 पद 13को 15देखि 17 15절 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라. त्यस पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दियो यस हेतुले कि पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस्। 16 त्यस पशुको मूर्तिलाई नपुज्ने मारियोन्। 그가 모든 자 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 अनि त्यसले साना र ठुला धनी र गरिब फुक्का र कमरा सबैलाई तिनीहरूको दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लायो। 17절 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. त्यो छाप नलगाइकन कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो। त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका नामको संख्या हो। 18절 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라. 그것은 사람의 수니 그의 수는 666이니라. यो 18 पदमा बुद्धिमत्ता यसैमा छ जसको समझ छ त्यसले त्यस पशुको संख्या जोडोस् किनकि त्यो कुनै मानिसको संख्या हो र त्यो संख्या चाहिँ 666 हो। 이 말씀은 마지막 때 특별히 대환란 시기에 이 적그리스도 사탄과 그 짐승들이 노임을 받고 이 세상을 사람들의 마음을 미혹해 하고 하나님을 대적하게 하는 일이 일어납니다. यो चाहिँ यो महासङ्कटको समयमा यो क्रिस्ट विरोधी एन्टिक्राइस्ट यिनीहरू आउनेछन्। यिनीहरूले मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमको सतावट दिने गर्ने आफ्नै छाप लगाउने यो कुरा गरिन्छ। त्यो छाप चाहिँ यो 666 यो। 그럴 때 일어나는 현상 중에 특별히 그 적그리스도의 우상 짐승이라고 하는 적그리스도의 우상을 세워서 यसमा विशेष चाहिँ यो एन्टिक्राइस्ट जो मूर्ति बनाएर जो मूर्ति एउटा पशुको मूर्ति जो बनाइनेछ। 모든 사람들이 이 적그리스도의 우상인 짐승의 우상에게 경배하게 합니다. सबै मान्छेले यो क्रिस्ट विरोधी एन्टिक्राइस्टको यो मूर्तिलाई सबैले ढोग्नुपर्छ। 그렇게 하려면 전 세계 모든 사람들이 숭배할 그 대상이 돼야 됩니다. त्यसो गर्छन् संसारका सबै मान्छेले यो मूर्तिलाई पुज्नुपर्छ। 아마 조금 전에 설명드린 종교 통합 또 종교 다원주의 이런 것들도 연관이 있을 거라고 생각이 됩니다. मैले अघि बताए जस्तै त्यो बहुलवादमा विश्वास गर्ने सबै धर्म एउटै हो भन्ने तिनीहरू पनि यसभित्र सायद सहभागी हुन्छन् होला। 지금은 이 세계에 다양한 종교들이 있고 또 다양한 주장들이 있습니다. यो अहिले संसारमा धेरै किसिमको धर्महरू छ प्रत्येक धर्मको आफ्नो लिडरहरू छन्। 근데 왜 종교 다원주의자들이 종교를 통합하려고 하는가 하는데 우리가 생각을 해봐야 됩니다. त्यसै अहिले किन धर्मको लिडरहरू चाहिँ सबै धर्म एउटै हो भनेर सबै समान हो भनेर किन जोड दिँदैछन्? 요한계시록 13장 말씀을 성취하기 위해서는 यो प्रकाश 13मा आउने यो वचन पुरा हुनको लागि 전 세계 모든 사람들이 공통으로 숭배하는 신이 있어야 됩니다. त्यसले संसारका सबै मान्छेले पुज्ने एउटा पशु हुनुपर्छ एउटा मूर्ति हुनुपर्छ। 지금은 각각 여러 종교들이 있어서 그게 안 됩니다. अहिले चाहिँ विभिन्न धर्महरू छ सबै विभिन्न धर्म भएकाले यो कुरा हुँदैन। 그래서 종교 통합을 해야 그 우상이 나타날 것입니다. त्यसै धार्मिक एकता भएपछि यो मूर्ति प्रकट हुनेछ।
그래서 종교 통합을 하고 거기서 대표적인 대표자가 나오고 그 대표자가 이제 짐승의 우상이 되는 것이죠. त्यसपछि सबै धर्महरू एकता गरेपछि एउटा मान्छे आउँछ भने लिडर, त्यो लिडर चाहिँ यो एन्टिक्राइस्ट जुन यो आउनेछ मूर्ति। 그 종교 다원주의가 이런 배경을 만들고 있습니다. अहिले चाहिँ यो बहुलवादमा विश्वास गर्ने धार्मिक मानिसहरू यस्तो कुरा अहिले बनाउँदैछन्। 그런데 지금 제가 말씀드리고자 하는 것은 그런 배경 하에서 나오는 그 짐승, 적그리스도의 우상이 어떤 존재인가 하는 것에 대해서 설명을 드리려고 합니다. अहिले मसँग के कुरा बताउँदैछु भने त्यसरी आउने त्यो ख्रीष्ट विरोधी यो पशु चाहिँ कस्तो हुनेछ त, त्यो पशुको बारेमा बताउँदैछु। 여기서 짐승이라고 말씀하십니다. यहाँ चाहिँ पशु भनेर भनिएको छ। 짐승이라고 하는 것은 보통 사람의 모습이 아니라는 뜻이죠. यो पशु भन्छ भने हामी मान्छे जस्तो यो स्वरूप होइन नि। 그리고 동물의 모습도 아닐 것입니다. त्यसपछि जल प्राणी पनि होइन यो। 짐승과 인간의 모습이 이렇게 혼합된 괴물 같은 존재일 것이라는 것이 추측이 됩니다. यो पशु मूर्ति भनेको पशु र मान्छे मिसिएको। 그래야 사람들이 볼 때 놀랍고 또 특별히 다른 존재라고 숭배할 수 있습니다. त्यसपछि मान्छे पनि होइन पशु पनि होइन दुईटै मिसिएको छ भने यो त विशेष प्राणी भने मान्छेले अनि पुज्न सुरु गर्छन्। 그리고 사람들이 행할 수 없는 능력을 행하고 त्यसपछि मान्छेले नगर्ने भन्दा बढी शक्तिशाली काम त्यसले गर्छ। 또 말도 한다고 합니다. फेरि पशु कुरा पनि गर्छ। फेरि 사람이 아닌데 मान्छे त होइन, 괴물인데 말을 한답니다. त्यस मान्छे पनि होइन तर कुरा गर्छ। 자, 이러한 형상이 어떻게 나올 수 있겠는가를 생각해 봤어요. त्यसरी यस्तो कसरी हुन्छ र पशु र मान्छे मिसिएको त्यो कसरी हुन्छ मैले विचार गरेँ। 그리고 그 우상을 강제로 숭배하게 하기 위해서 त्यसपछि त्यो मूर्तिलाई सबैले ढोग्नुपर्छ भने जोड दिनेछन्। 특별히 그 이마나 오른손에 표를 부여한다고 말합니다. त्यसपछि यसलाई ढोग्नको लागि यसलाई पुज्नको लागि नाडीमा कि निधारमा छाप लगाइनेछ। 자, 이 표가 없으면 매매를 못하게 한다고 합니다. त्यसपछि यहाँ अथवा निधारमा छाप छैन भने किनमेल गर्नै पाइँदैन। 여기는 어떨지 모르지만 한국에서는 지난번 코로나가 확산이 될 때 이런 일이 있었습니다. यहाँ कस्तो भयो म जान्दिनँ, तर कोरियामा त्यो कोरोनाको बिचमा चाहिँ यस्तो अवस्था भएको थियो। 코로나 패스라고 하는 그 표시가 주어졌습니다. त्यो कोरियामा चाहिँ कोरियन सरकारले चाहिँ कोरिया पास भन्ने दिएको थियो। जो छाप भ्याक्सिन लगाएकोहरू यिनीहरू मात्रै बाहिर जान पाउने, अरू जान नपाउने। यहाँ पनि ब्याङ्कमा त्यस्तो गरेको थियो नि एकपटक। 코로나 백신을 몇 번 몇 회를 맞은 사람에게는 그 패스를 스마트폰으로 보내줍니다. त्यो भ्याक्सिन कतिपल्ट लगाउने हो सरकारको नियम अनुसार त्यो भ्याक्सिन लगाएकाहरूलाई त्यो पास चाहिँ मोबाइलमा उसको फोन नम्बरमा आउँछ। 그래서 그 패스가 없으면 식당에도 못 들어갑니다. त्यो कोरोना पास छैन भने रेस्टुरेन्ट पनि जान सक्दैन। 대형 슈퍼마켓에 가서 물건 생필품도 못 삽니다. त्यो ठुलो सुपरमार्केटभित्र पस्न पनि सक्दैन। 그러니까 여기 말하는 매매를 못하게 하는 똑같은 현상이 일어난 것입니다. त्यो यहाँ किनबेच गर्न सक्दैन भने अघि यहाँ भनिएको छ त्यस्तै घटना घटिसक्यो। 이것이 이 요한계시록 13장에 일어날 일을 예행 연습을 했다고 우리는 생각하고 있습니다. हामीले के विचार गर्यौँ भने पहिल्यै भविष्यवाणी गरेको त्यो पुरा हुँदैछ। 자, 그러면 이제 요한계시록 13장에 나타나는 짐승의 우상에게 부여하는 이 표는 어떻게 부여될까요? त्यसपछि यहाँ आउने यो पशुको मूर्ति, त्यसपछि यो पास, यो टिकट पास भनौँ, त्यो कसरी प्रकट हुनेछ त? 여기에 대해서는 오랫동안 많은 이론들이 있었고 많은 예측들이 있었습니다. यसको लागि धेरै यस्तो हुनेछ पनि मानिसले धेरै बताए। यसलाई कसरी रोक्ने भनेर रोक्ने प्रयास पनि गरे। 처음에 물건에 찍히는 바코드가 나오니까 이 바코드가 이 적그리스도의 표다라고 얘기했습니다. त्यो यो प्रत्येक सामानको पछाडि बारकोड आउँछ नि, यो चाहिँ यो एन्टिक्राइस्टको कोड यही हो भनेर पनि भने मानिसहरू। 그다음에 신용카드가 확산되니까 신용카드가 거기 들어가 있는 바코드가 이 표다라고 얘기하게 됐어요. त्यसपछि ब्याङ्क कार्ड पनि त्यसको पछाडि पनि त्यसै बारकोड हुन्छ, यो त्यही हो भने मानिसहरूले भने। 그리고 일부 나라에서 이게 실제로 마이크로칩을 손에 삽입을 해서 그 칩을 대야만 물건을 사고 하는 일들이 있습니다. त्यसपछि जापान हो नि इल्बन 일부 나라. इल्बन भनेको संसारको कति देशमा चाहिँ माइक्रोचिप बनाएर त्यसलाई यहाँ भित्र राखेर यसो गरेर सपिङ गर्ने यस्तो देशहरू पनि छन्। 자, 이런 일들이 여러 세계 곳곳에서 일어나고 있고 또 사람들이 당연시하는 그러한 분위기로 가고 있어요. अहिले यस्तो संसारको विभिन्न ठाउँमा देखा पर्दैछ र मानिसहरू ठिकै हो भने यसरी सजिलै ग्रहण पनि गर्दैछन्। 그래서 이런 부분들을 통해서
적그리스도의 숫자를 우리가 부여받을 것이다. 그리고 그것이 없으면 매매를 못할 것이다 하는 생각을 갖게 됩니다. त्यसरी मानिसहरू चाहिँ यो 666 एन्टिक्राइस्टको यो सङ्ख्या यो नहुन्छ भने हामी किनमेल पनि गर्न सक्दैनौँ। 그런데 제가 생각하기는 그러한 여러 가지 이론들이 있지만 तर मैले विचार गरेको यस्तो विभिन्न घटनाहरू घटेको भए तापनि 그거는 예행 연습에 불과한 것이고 त्यो चाहिँ पहिल्यै भविष्यवाणी गरे अनुसार पुरा भएको त छैन। 종교 통합이 이루어지고 त्यसपछि यो सबै धर्म एक भनेर धार्मिक एकता कायम गर्दैछन्। 그리고 그 IT 데이터들을 통해서 모든 정보들이 하나로 통합되는 시기가 오면 मानौ यो आइटीद्वारा सबै धर्महरूलाई एकतामा बाँध्ने त्यस्तो समय आयो भने 생명공학과 또 사이보그 또 유기체 그 공학 이런 것들이 합성화돼서 괴물이 나타나게 되고 मानौ कृत्रिम मान्छे अहिले रोबोट बनायो नि कृत्रिम मान्छे विभिन्नद्वारा त्यो पशु र मान्छेको छुट्टै किसिमको यस्तो पशु र मान्छे यस्तो बनायो भने 그것들을 통해서 나타나는 새로운 통합된 새로운 종교 지도자가 등장할 것입니다. त्यसपछि नयाँ धर्मको नयाँ लिडर चाहिँ देखा पर्नेछ। 그 새로 나타나는 종교 지도자가 누굴 것이라는 이론도 많습니다. त्यसपछि त्यसरी प्रकट हुने लिडर चाहिँ को हुनेछ भन्ने विभिन्न मान्छेको विभिन्न कुराहरू छ। 뭐 유럽 연합에서 나올 것이다. त्यो युरोपियन युनियन भनिन्छ नि त्यहाँबाट आउने हो कि 뭐 카톨릭 교황이 될 것이다. क्याथोलिकको फादर आउने हो कि 또 유대인 중에서 나올 것이다. यहुदीहरूको बीचबाट आउने हो कि 뭐 여러 가지 이론이 있습니다. यस्तो हुनेछ भने मान्छेले विभिन्न तर्क गर्दैछन्। 그런데 그런 것보다도 지금 포스트 모더니즘을 연구하면서 또 다시 생각하게 되는 것이 있었습니다. तर म चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निज्म यो सम्बन्धी अध्ययन गर्दै अनुसन्धान गर्दै मैले थाहा पाएको कुरा छ। 결국은 짐승의 우상, 즉 괴물이 나타날 것이 예측이 되고 또 괴물이 어떤 모습이 될 것이라는 것도 우리가 예측할 수 있습니다. त्यो पशु मान्छे र पशु मिसिएको त्यो मान्छे त्यसलाई खेमुल भयो नि 짐승. त्यो पशु प्लस मान्छे सँगै मिसिएको जब त्यो प्रकट हुनेछ। 그래서 역사학자인 유발 하라리가 예측한 호모 데우스라는 책에서 최종적으로 그가 예측한 게 관심이 끌렸어요. 어떤 그 이름이? 유발 하라리. युval हरारी भन्ने एकजना मानिसले उसले केही कुरा बताए त्यो अनुसार अहिले हुँदैछ युval हरारी। 특별히 장로 형제 자매님들은 제가 좀 권해드리고 싶은 것이 그 책을 한번 읽어보시면 좋을 것 같아요. तपाईँ एल्डरहरू जो बहिनीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू युval हरारीको त्यो किताब खोजेर पढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ। 호모 데우스라고 하는 책입니다. होमो देउस। 그리고 그 책을 만들기 전에는 호모 사피언스라고 하는 책을 먼저 만들었는데 세계적으로 500만 부 이상이 팔리는 인기를 끌었어요. त्योभन्दा पहिला हर्मोन भन्ने छुट्टै एउटा किताब उसले निकालेको थियो। त्यो चाहिँ अलमा मान्म्याङ हैन 500만 명. 50 लाख कति हो झन् 50 फेदमान 10 लाख 5 करोड हो कि 5 करोड हैन 50 लाख जति किताबहरू उसको बिक्री भयो संसारमा 50 लाख। 아무튼 이 사람이 세계의 이 사상 주류를 선도하고 있는 역할을 하고 있어요. यो संसारभरका विभिन्न यो कुराहरू खोज्ने यो काम यो युval हरारी यसले गर्यो। 그래서 호모 사피엔스는 인본주의 위주의 책이고 त्यसो उसले चाहिँ यो कृत्रिम मानव बनाउने यो सम्बन्ध लेख्यो। 호모 데우스라고 하는 책은 신이 된 인간이라는 뜻입니다. 호모 데우스가. होमो देउस भनेको मान्छे भगवान भएको मानिस अथवा मानिस भगवान। 그래서 인간이 신이 되는 그러한 일을 예측한 것입니다. त्यो मान्छे भगवान हुने कुरा सम्बन्धमा उसले बताएको छ। मान्छे भगवान हुने। 그래서 이 인간이 신으로 업그레이드하기 위해서는 세 가지 방법이 있다라고 얘기했습니다. त्यो मान्छे भगवान हुनको लागि तीनवटा तरिका छ। तीनवटा तरिका मान्छे भगवान हुने। 인간이 신으로 업그레이드하기 위해서는 생명공학이 있고 त्यो मान्छे भगवानको रूपमा अपग्रेड हुनको लागि 생명공학 त्यसपछि 생명 जीवन 생명과학 그래요.
जैविक सिद्धान्त भन्नु पर्यो जैविक सिद्धान्त 인조인간 만들기 इन्जु त्यो चाहिँ रोबोटहरू यस्तो बनाउने रोबोटहरू बनाउने 이런 것들을 통해서 그 인간이 신이 될 수 있다라고 यसो गर्छ भने मान्छे भगवान हुन सक्छ 그리고 이제 생명과학은 잘 알듯이 DNA를 조작한다든가 또 호르몬 체계를 조작한다든가 यो जैविक प्रविधिद्वारा डिएनए परिवर्तन गर्ने कि त्यसपछि हर्मोन मान्छेको हर्मोनभित्र हर्मोन परिवर्तन गरेर यसरी मानिसलाई अपग्रेड बनाएर परमेश्वर जस्तै बनाउने 이런 것들을 사용하면은 슈퍼 인간을 만들 수가 있어요. सुपर इन्का सुपरम्यान जस्तै सुपर मानिस बनाउन सक्छ 그리고 지금 이제 IT 기술의 발전 추세 중에 메타버스라고 하는 그 기술이 있습니다. अहिले चाहिँ यो आईटीको यसरी विकास यस्तो हुँदाहुँदै मेटाभर्स भन्ने एउटा आईटी छ 이것이 그 어제 제일 나중에 끝나고 질문이 하나 들어온 것이 이 메타버스에 관한 내용입니다. हिजो त्यो अन्तिममा आएको प्रश्न चाहिँ यो मेटाभर्सको सम्बन्धमा थियो 메타버스도 설명을 드려서 종합적으로 말씀을 드리겠습니다. यो मेटाभर्सको सम्बन्धमा पनि म जोडेर भन्न चाहन्छु. 자, 메타버스라고 하는 것은 초현실 세계라고 하는 뜻입니다. 가상 현실. 가상 현실. 현실은 현실은 지금 보이는 세계고 네네네. 보이지 않는 그 디지털 컴퓨터 안에 있는 디지털 अहिलेको 세계. समय होइन अब पछि आउने समयलाई अहिले बताउने पछि आउने समय. 자, 메타버스의 메타라고 하는 단어는 가상, 초월 이런 뜻입니다. 가상. 가상. 그 디지털로 생각하면 돼요. त्यो मेटा यसको अर्थ चाहिँ डिजिटल हो. मेटाको अर्थ. 혹시 아바타 영화 보셨습니까? 여기 들어왔었어요? 아바타 फिल्म हेर्नु भएको छ तपाईहरु? 예, 아바타 영화를 보시면 그것이 현실이 하나도 없습니다. त्यो 아바타 फिल्म हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको कुरा त्यहाँ छैन. अहिलेको संसारको कुरा छैन. 거기 그 장면이 굉장히 아름답고 실감나고 멋있죠. त्यहाँको आउने त्यो दृश्यहरू यस्तो नेचुरली हो हैन तर सुन्दर सबै आर्टिफिशियल सुन्दर छ सबै आर्टिफिशियल छ. 거기에 등장한 인물도 아바타로 등장을 하고 그 아름다운 바다 환경 모든 환경들이 컴퓨터 그래픽으로 만든 것이에요. त्यो सबै कम्प्युटर ग्राफिक गरेर यस्तो नेचुरल होइन सबै सुन्दर प्राणीहरू यो प्रकृति सबै सुन्दर बनाएको छ त्यहाँ. 그 영화를 보고 있으면 실제 그 세계에 빠져 있는 그런 실감을 느끼게 됩니다. तपाईहरु त्यो फिल्म हेर्नुहुन्छ भने मान्छेहरू पक्कै यो संसारमा फसेको मान्छेहरू तपाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ. 그런 것들이 가상 현실이에요. त्यो चाहिँ यो डिजिटल अवस्था त्यो. 그러니까 पछि त्यस्तो हुनेछ. 만든 환경을 실제로 착각하고 있는 것이죠. त्यो चाहिँ जस्तो पेन्टरले पेन्टिङ गर्छ नि पेन्टिङ नेचुरल त होइन नि तर सुन्दर देखिन्छ नि त्यो जस्तै बनाइएको छ. 자, 그런데 왜 메타버스가 나오냐면 여러분 페이스북을 많이 하는 것 같아요. तपाईहरु फेसबुक धेरै चलाउनुहुन्छ तपाईहरु? 페이스북이 회사 이름이에요? त्यो फेसबुक चाहिँ कम्पनीको नाम हो कि? 그렇게 알고 있죠. फेसबुक कम्पनीको नाम. 페이스북 회사 이름을 바꿨어요. अहिले फेसबुक कम्पनीको नाम चाहिँ परिवर्तन. 뭐로 바꾼지 아세요? के बनायो? मेटा बनायो. He knows. 페이스북이 메타버스를 만드는 선두주자예요. अहिले यो फेसबुक चाहिँ मेटाभर्स बनाउने यो काम गर्दै छ. 그래서 회사 이름도 काम गर्दै छ. 메타로 2년 전에 바꿨어요. यो 2 वर्ष पहिला 메타मा परिवर्तन गर्यो फेसबुकलाई. 여러분들이 지금 페이스북을 사용하고 있다면 이미 메타버스에 빠져 있는 거예요. तपाईहरु अहिले नै जो फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ नि तपाई मेटाभर्स भित्र पसिसक्नु भयो. 이제 발을 들여 놓은 거예요. तपाई त्यो भित्र गइसक्नु भयो. 지금은 그것을 못 느끼겠지만 अहिले त्यो अनुभव त छैन. 이제 곧 얼마 안 있으면 실제 그것을 느낄 수 있는 장비들이 나옵니다. त्यसपछि तपाई अहिले अनुभव गर्नु होइन अब केही समयपछि यो मेटाभर्स तपाई त्यस्तो संसारमा प्रवेश गर्नुहुनेछ. 페이스북에서 이 고글이라고 하는 안경처럼 생긴 거 그런 것을 상품으로 나올 거예요. त्यो फेसबुकमा चाहिँ यस्तो चस्मा
रामचन्द्र दाजुको चस्मा जस्तो 그걸 쓰면 यस्तो चस्मा आउनेछ त्यहाँ 실제 다른 세계로 들어갑니다. त्यसपछि त्यो चस्मा लगाएपछि तपाईँ अर्को संसारमा प्रवेश गर्नु 메타버스 세계로 들어가는 거예요. त्यसपछि मेटाभर्स अर्को नयाँ कृत्रिम संसारमा प्रवेश गर्नुहुनेछ 그 사전 작업을 지금 하고 있는 거예요. अहिले चाहिँ त्यो काम हुँदैछ 여러분들 페이스북을 많이 쓰면 쓸수록 거기에 더 빠져 들어갑니다. तपाईँ जति फेसबुक जति धेरै चलाउनुहुन्छ तपाईँ त्यही भित्र फस्नुहुन्छ 이것을 그 페이스북뿐만 아니라 대기업, IT 기업들이 다 이것을 하려고 애를 써요. यो फेसबुक मात्रै होइन अरू ठुल्ठुलो आइटी कम्पनीहरू पनि यो बनाउनको लागि जोडदेर ध्यान गर्दैछन् 애플사도 선두 주자 중에 하나예요. त्यसपछि एप्पल कम्पनी पनि त्यसमा लगानी गर्दैछ 삼성도 이걸 개발하고 있어요. त्यसपछि 삼성 कम्पनी पनि यो विकास गर्दैछ 이제 조금 있으면 우리가 나도 모르게 메타버스에 빠져 들어가고 있는 अब 거예요. केही समय पछि म आफूलाई थाहा छैन तर म मेटाभर्समा पनि त्यही भित्र फस्नेछु 왜냐하면 모든 기기들이 다 그 회사들 거거든요. किनकि सबै औजारहरू त्यो भित्र छ मेटाभर्स भित्रमा छ 그러니까 자연스럽게 메타버스 세계에 들어가는 거예요. त्यसमा हामी आफू थाहा नपाइकन मेटाभर्स त्यो युगमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ 자, 메타버스는 그러면 어떻게 하는 거냐? 쉽게 얘기하면 컴퓨터에 앉아서 내가 그 메타버스에 로그인해서 들어가면 거기에 나라는 존재 아바타가 있습니다. तपाईँ यो मेटाभर्स कसरी प्रयोग गर्ने भने तपाईँ कम्प्युटर अगाडि यसरी बस्नुहुन्छ त्यसपछि लगइन गर्नुहुन्छ लगइन गरेपछि यो आवाटा भन्ने म व्यक्ति आवाटा भएर त्यहाँ प्रकट हुन्छ म त्यहाँ प्रकट हुन्छु कम्प्युटरमा 그럼 오늘 여기 참석하신 분들이 다 페이스북에 가입됐으니까 거기에 아바타를 다 만들어서 거기서 이런 회의를 하고 말씀을 듣고 할 수가 있어요. मानौ अहिले हामी यसरी मिटिङ गर्दैछौँ तपाईँ सबै फेसबुक मेम्बर पनि हुनुहुन्छ हामी त्यहाँ सबै लगइन गर्छौँ भने त्यो आवाटाद्वारा यसरी हामी कम्प्युटर अगाडि गर्न सक्छौँ मिटिङ गर्न सक्छौँ 지금 똑같은 환경을 컴퓨터 안에서 우리가 행할 수 있는 거예요. अहिले यो जस्तै यसरी कुराकानी कम्प्युटरभित्रमा हामीले गर्न सक्छौँ 거기서 내 아바타가 그 어느 형제님하고 얘기하고 त्यसपछि यो मेरो आवाटाले पिटर दाजुसँग कुराकानी गर्छ 내가 어느 성경 말씀을 거기서 나누고 त्यसपछि मैले कुन वचनमा बाँड्छु 거기 우리 교회도 만들 수 있고 त्यसपछि त्यो भित्रमा हामीले आफ्नो चर्च पनि बनाउन सक्छौँ त्यही कम्प्युटरभित्र आवाटाद्वारा 저도 하나 교회 지금 예방해 하나 예약해 놨어요. 그 메타버스 안에 영도포 교회 하나 예약해 놨어요. म पनि भित्रमा यङदफु उहाँको मण्डलीलाई मैले बुकिङ गरिराखेको छु कति भन्नुहुन्छ 나중에 거기에 많은 사람들이 들어오면 거기서 복음을 전할 수도 있어요. त्यसो यो मेटाभर्सभित्र त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू त्यहाँ आयो भने यिनीहरूलाई म यहाँबाट सुसमाचार सुनाउँछु मेटाभर्सद्वारा 네, 지금은 그런 기술이 있어도 많이 활용을 안 해요. अहिले चाहिँ त्यो प्रविधि भए पनि हामी त्यति प्रयोग गरेको छैन अहिले 왜냐하면 우리가 돈을 벌고 일을 하고 생활을 하는 것이 다 현실 세계에서 하거든요. अहिले चाहिँ हामी परिश्रम गरेर काम गरेर पैसा कमाउने घर व्यवहार चलाउने यस्तो परिस्थिति हामी छौँ अहिले 근데 여러분 돈 버는 일, 또 이렇게 서로 사람들 만나는 일, 대화하는 일, 이 모든 것을 메타버스 안에서 할 수 있다면 하루 종일 거기에 빠져 있는 거예요. तपाईँ अब पैसा कमाउने मान्छे भेट्ने सबै मेटाभर्सभित्रमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ भने त्यही भित्रमा तपाईँ फस्नुहुन्छ 돈 버는 일도 거기서 하는 거예요. पैसा कमाउने पनि त्यहीँबाट 이것이 아주 위험한 상태로 진행이 되는 거예요. यो चाहिँ एकदमै खतरनाक परिस्थितिले यसरी अगाडि बढ्दैछ 자, 이렇게 되면 지금도 여러분들의 모든 정보 데이터들 스마트폰을 쓰면서 무엇을 주로 보고 어디를 갖고 하는 것 데이터들이 다 모아져서 저장이 되고 있어요. अहिले पनि तपाईँहरूको यो स्मार्टफोनद्वारा तपाईँहरू कहाँ जाँदै के गर्दै के प्रयोग गर्दै सबै अहिले रेकर्ड हुँदैछ 그리고 구글이나 이런 유명한 웹사이트 애플사도 여러분들의 데이터를 다 가지고 있어요. यो गुगल के एप्पल के यिनीहरू पनि तपाईँहरूको डेटा सबै यिनीहरूसँग छ 여러분이 어디서 무엇을 했는지 다 알고 있어요. तपाईँहरू कहाँ गएर के गर्दै के बोल्दै हुनुहुन्छ सबै थाहा छ 특히 IT 기기를 사용을 더 많이 하는 나라일수록 더 많은 부분을 알고 있겠죠. यो आइटी धेरै प्रयोग गर्ने देशहरूमा झन् बढी त्यहाँ रेकर्ड भएको छ 그런다고 나는 IT 기계 안 쓸래 할 수가 없어요, 이제는. त्यसो म चाहिँ आइटी प्रयोग गर्दिनँ म चाहिँ एक्लै बस्छु यो भन्न हुँदैन 이게 우리의 생활 필수품이 됐어요. अहिले हाम्रो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तै भइसक्यो यो 그러면 우리의 모든 데이터들이 어느 곳인가 저장이 되고 있다는 거예요. तर हामीले गरेको कुराकानी सबै कहीँ यो सबै रेकर्ड गरिएको छ 그 데이터가 전 세계적으로 모아지고 있어요, 지금. यो चाहिँ सारा संसारभरिको सबै जम्मा हुँदैछ 그것을 누가 사용할 것인가가 문제입니다. अब त्यसलाई कसले प्रयोग गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा 이제 적그리스도 시대 때 적그리스도가 짐승의 우상이 그것을 통제하게 되면 우리는 꼼짝 못 하는 거예요. मानौ यो एन्टिक्राइस्टको समयमा यो पशु मूर्ति भएर आएर उसले शासन गर्छ भने म होइन छैन हामी केही भन्नै सक्दैनौँ सबै हाम्रो रेकर्ड चाहिँ उसँग छ
짐승의 우상의 표 666을 받지 않으면 활동을 할 수 없고 먹을 수도 없고 살 수도 없는 거예요. भनौँ यो एन्टिक्राइस्टको छाप 666 हामी लगाउँदैनौँ भने हामी किनमेल गर्न सक्दैनौँ, खान सक्दैनौँ, केही पनि गर्न सक्दैनौँ। 자, 그런데 666표에 대해서 구체적으로 궁금해하는 사람이 있어요. यो 66को अर्थ चाहिँ के हो भनेर विशेष ध्यान दिने मान्छेहरू पनि छन्। 근데 그 표가 숫자로 666이다 아니면 또 뭐 다른 뜻이다라고 얘기하는 거는 제가 얘기하고 싶지 않아요. त्यो 666को यसको अर्थ चाहिँ यो भन्न म चाहदिनँ। 그것은 중요하지 않은 것 त्यो चाहिँ 같아요. महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। 짐승의 우상, 적그리스도가 그러한 666의 의미를 가진 표를 사용한다는 데 의미가 있는 거예요. त्यो महत्त्वपूर्ण अर्थ चाहिँ के हो भने यो पशुको मूर्ति त्यसले चाहिँ 66को छाप प्रयोग गर्ने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। 그리고 그것을 모든 데이터를 통과하고 통제하는 그 적그리스도가 마음대로 사람들을 매매도 못하게 할 수도 있고 통제할 수 있다고 하는데 문제가 있는 거예요. त्यसपछि त्यो एन्टिक्राइस्ट चाहिँ हामी त्यो नभएसँग किनमेल पनि गर्न सक्दैनौँ। उसले हाम्रो डेटा सबै उसँग भएको हुँदा हामीलाई उसले बसमा पार्न सक्छ, अधीनमा पार्न सक्छ। 그래서 여기에 중요한 게 뭐냐면 데이터입니다. त्यसैले यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो डेटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। 모든 사람들의 정보. हामी सबैको बारेमा विवरण 그것을 쥐고 있는 사람이 전 세계를 통제할 수 있어요. त्यो सबै थाहा पाएकोले यो सारा संसारमा कब्जा गर्न सक्छ। 그것이 적그리스도일 것이라는 거죠. त्यो नै एन्टिक्राइस्ट हुनेछ। 그것을 예측한 것이 이 유발 하라리 이 사람이 데이터교일 것이다라고 지금 예측을 했어요. त्यस युवल हरारीले चाहिँ डेटा 교, क्यो 기독교, 데이터 종교. डेटा धर्म बनाउनु छ उसले। युवल हरारीले डेटा धर्म बनाउँछ, त्यो धर्ममा सबै बाँधिनेछ। 이것은 인공지능과도 관련이 있죠. यसमा चाहिँ कृत्रिम मानव रोबोट पनि त्यसमा सहभागी हुनेछ। 인공지능은 데이터만 있으면 무엇이든지 할 수 있지 않습니까? त्यो रोबोट चाहिँ डेटा छ भने जसरी फिक्स गर्छ त्यसरी सबै गर्छ नि रोबोटले। 자, 그래서 우리는 여기 직접적으로 지금은 관여가 안 돼 있다 할지라도 앞으로는 몇 년이 될지는 모르겠지만 머지않은 장래에 이런 일들이 일어날 것이라는 것입니다. त्यसैले हामी यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। अहिले त यो छैन, अब कति समय पछाडि कहिले पनि थाहा छैन। यस्तो समय आउनेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। 그래서 우리는 세계 정세가 또 IT 기술이 어떻게 흘러가고 있는가를 주의해서 볼 필요가 있어요. त्यसैले हामी चाहिँ ध्यान दिएर हामीले विचार गर्नुपर्ने संसारको आइटी प्रविधि कसरी अहिले बग्दैछ, कसरी फैलिँदैछ। 제가 평생 IT 업계에 일을 했습니다. म चाहिँ मेरो जीवनभरि आइटी कम्पनीमा मैले काम गरेँ। 1970년대 말부터 지금까지 계속해서 컴퓨터가 나오기 시작할 때부터 계속해서 IT 업계에 일하면서 많은 것을 배우게 됐습니다. 1970 75देखि जब कम्प्युटर सुरु भयो त्यसदेखि म निरन्तर त्यसभित्र मैले काम गर्दै आएँ। 그래서 이런 흐름에 대해서 어느 정도 수긍이 가죠. म चाहिँ यो अब कसरी बग्दै जानेछ भन्ने कुरा मलाई केही थाहा छ। 아마 5년 전쯤인가 아마 여러분들도 한국의 장로 수양에 참석했던 분들이 있을 겁니다. तपाईहरु 5 वर्ष पहिला झन्डै कोरियाको एल्डर्स मिटिङमा सहभागी हुनुभएको थियो। 그때 GNTV 프레젠테이션 하면서 5G 또 이런 IT 기술에 대해서 좀 말씀을 드렸었어요. मैले त्यतिखेर GNTVको यसरी प्रचार गर्दै 5Gको सम्बन्धमा मैले वचन दिएको थिएँ। 예, 5G 시대가 지금 이제 도달을 했고 앞으로 이제 6G 시대가 올 거라는 거죠. त्यो चाहिँ 5G त आइसक्यो, अब 6G फेरि लागू हुनेछ। 6G가 보편화되면 정신을 차리시기 바랍니다. त्यसरी यो 6G लागू हुन्छ भने हामी एकदम होशियार हुनुपर्छ। 사람들은 좋아합니다. मान्छे मन पराउँछन्। 한국에서 강의하는 것도 여기서 실제 모습으로 볼 수 있으니까. यो 6G छ भने कोरियामा वचन सुनाएको यही अगाडि इवनसन दाजु यही भएर यही बोल्नुहुन्छ मेरो अगाडि। 그냥 홀로그램으로 제가 여기 나타나요. त्यसपछि कोरियाको त्यो प्रचारक यही प्रकट हुनेछ। हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी गरे जस्तै यो होल्लो प्रोग्राम यो होलोग्रामद्वारा प्रत्यक्ष मान्छेसँग कुराकानी जस्तो गरिन्छ। यो अचम्म। 예, 다음 문제를 넘어가겠습니다. अब अर्को प्रश्न म जान्छु। 다음 문제는 그 포스트 모더니즘의 그 타임 프레임 시기가 언제 시작됐고 하는 그런 부분에 대한 그 질문이었습니다. अर्को प्रश्न के थियो भने यो पोस्ट मोडर्निज्म कहिलेबाट सुरु भयो यसको टाइम सम्बन्धमा थियो, समयको सम्बन्धमा।
먼저 포스트 모더니즘이라는 얘기는 한마디로 정의하기가 매우 어렵습니다. यो पोस्ट मोडर्निजम भन्ने कुरा एउटै शब्दमा यो व्याख्या गर्न गाह्रो छ। 아주 굉장히 다양한 광범위한 분야에 이미 퍼져 있기 때문에 포스트 모더니즘이 뭐다라고 얘기하기는 어려워요. अहिले विभिन्न संस्कृति संस्कारमा चारैतिर फैलिसकेको हुँदाखेरि यसलाई व्याख्या एउटै शब्दमा व्याख्या गर्न गाह्रो छ। 근데 이것이 시작점은 이제 알려진 것은 1960년대 이후로 시작이 됐어요. यो चाहिँ 1960 पछाडिबाट यो सुरु भयो। 1960 1960년대 이후로 시작이 됐고 1970년대부터 본격화돼서 세계적으로 퍼지기 시작했다고 합니다. 60बाट सुरु भएर 1970 देखि यो फैलिन सुरु भयो संसारभरि। 그 전에 그 19세기 1980년대 이전에 한 200년 동안은 모더니즘 시대였어요. त्योभन्दा पहिला 200 वर्ष चाहिँ मोडर्निजम थियो। 예. 1970년대 1980년대 이런 1700년대 1800년대는 모더니즘 시대였다는 것이고 यसको अर्थ चाहिँ के भने 1700 1800 त्यसलाई चाहिँ मोडर्निजमको युग थियो। 그 모더니즘 시대는 계몽주의라고 하고 인본주의라고도 합니다. त्यो चाहिँ कृत्रिम मानव बनाउने यो समय थियो। 그때는 사람들의 생각이 이게 전 세계적인 생각의 경향이 합리주의와 이성주의가 지배적이었어요. 합리주의, 타당하다, 합리적이다. 그건 이해할 만하다 하는. त्यतिखेर मानिसहरू चाहिँ यो ठिक छ, यो ठिकै छ भने मानिसहरू यसरी सहज सरल रूपमा लिन्थे। 사람의 이성으로 생각할 만한 것이다 하는 이성주의. 이성को विद्वान 예, विद्वान. 이해가 간다. मान्छेले बुझ्न सक्ने, अविश्वास गर्न योग्य छ भने यसरी सरल रूपमा लिन्थे मानिसहरू। 왜냐하면 이제 과학이 막 발전하기 시작하면서 과학이 그 행하는 것들은 다 사실로 인정이 돼 버렸어요. त्यो समयमा वैज्ञानिक युग थियो। वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको कुराहरू चाहिँ सबै ठिक हो भन्ने मानिसहरू विश्वास गर्थे। 근데 왜 이 모더니즘이 포스트 모더니즘으로 바뀌게 됐냐면 그 계기가 1차 세계대전, 2차 세계대전이었어요. त्यो मोडर्निजम पिरियडबाट पोस्ट मोडर्निजममा कसरी परिवर्तन भयो भने पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि। 그러니까 사람들 생각에 이성적으로 합리적으로 과학적으로 생각하고 옳다 그러다 했는데 그것의 결과는 세계 대전 1차 세계 대전, 2차 세계 대전 세계적인 멸망을 가져왔어요. त्यो मानिसहरूले वैज्ञानिकले पत्ता लगाएकोहरू ठिक छ अनि विश्वास योग्य भने यसरी मान्यता त दिँदै थिए तर त्यसको परिणाम चाहिँ पहिलो दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। 그래서 사람들이 संसारलाई विनाशमा लग्यो। 그래서 사람 회의를 느끼기 시작했습니다. त्यसपछि उनीहरूले ओहो यो त गलत हो कि भन्ने विचार गर्न सुरु गरे। 우리가 믿고 있었던 과학이 인류 멸망을 초래하는구나. हामीले विश्वास गरेको वैज्ञानिक युगमा त यसले त यो संसारलाई नाशको बाटोतिर लैजाँदैछ। 과학을 믿을 게 못 되겠구나. त्यसपछि यो वैज्ञानिकहरूलाई विश्वास गर्न हामीले त गल्ती पो गरेछौँ। 그리고 이성주의, 합리주의, 인간의 생각에 의존했더니 त्यो मान्छेको विचारमा यसरी यिनीहरूले भर परेको विश्वास गरेको 히틀러가 600만 명의 유대인을 죽이는 일도 발생했어요. त्यसपछि यो हिटलरले जर्मनमा 6 लाख यहुदीहरूलाई मार्यो। 6 लाख यहुदीहरूलाई। 이런 현상을 보면서 사람들의 마음이 바뀌기 시작했어요. त्यसपछि मान्छेहरूको मन चाहिँ परिवर्तन हुन सुरु भयो। मान्छेको मन परिवर्तन हुन। 그래서 이성주의를 탈피하자. त्यसलाई हामी अब क्यान्सल गरौँ। 과학주의를 탈피하자. त्यो हामी वैज्ञानिकहरूको यो कुराहरू पनि मान्यता नदिउँ। 합리주의를 탈피하자. त्यसलाई हामी अब मान्यता नदिउँ। 이렇게 되면서 바로 포스트 모더니즘 현상이 일어나기 시작합니다. त्यसपछि यो पोस्ट मोडर्निजम यो समय सुरु भयो। 포스트 모더니즘은 반대로 개인주의화됐고 यो चाहिँ त्यसको उल्टो चाहिँ व्यक्तिवादी हुनु पर्यो। पोस्ट मोडर्निजम चाहिँ व्यक्तिवादी। 이성과 합리가 아닌 개인이 주관의 판단에 의존하게 त्यो पहिला छैन म आफै मैले निर्णय गर्ने, मैले विचार गर्ने म। 그리고 과학이 아닌 영적인 것에 관심을 갖게 됐어요. त्यसपछि अब वैज्ञानिकहरू होइन आत्मिक कुराहरूमा यिनीहरूले महत्त्व दिन सुरु गरे। आत्मिक कुरामा आध्यात्मिक कुरामा ध्यान दिन सुरु गरे। 그래서 그것이 1960년대부터 이제 포스트 모더니즘 생각으로 바뀌기 시작한 거예요. त्यसरी 1960 देखिएर यो पोस्ट मोडर्निजम यो सुरु भयो। 또 한 가지 중요한 특징은
모더니즘 시대에는 신은 죽었다라고 주장했어요. तर यो मोडर्निजमको समयमा चाहिँ ईश्वर मर्यो भने भन्थ्यो, ईश्वर छैन भने भन्थ्यो, मर्यो. 그 유명한 철학자 니체가 그 한 말이 다들 그 유명해졌어요. 하나님은 죽었다 이렇게 했어요. एकजना यो 니체 철학자. लिचे दार्शनिक, एकजना दार्शनिक लिचेले यो कुरा भने. लिचे. 근데 이제 거기에 대해서 회의를 느끼면서 오히려 반대로 이제 포스트 모더니즘에서는 신은 살았다라고 얘기하는 거예요. तर त्यसलाई त यिनीहरूले इन्कार गरे, त्यसबाट फेरि ईश्वर जीवित छ भनेर फेरि मान्न सुरु गरे पोस्ट मोडर्निजममा. 근데 그것이 우리가 믿는 하나님이 살았다가 아니라 त्यो ईश्वर चाहिँ हामीले विश्वास गर्ने परमेश्वर होइन कि 그들이 생각하는 일반적인 신, 우상의 신 그런 것을 의미하는 거예요. तिनीहरूले विश्वास गरेको अरू सामान्य देवी देवताहरू सबै अरू देवी देवताहरू यिनीहरू सबै देवता जीवित छ, बाँचिरहेको छ. 그래서 모든 종교가 신이 있다, 사람이 신이 있다 그러고 있습니다. त्यसरी सबै धर्ममा भगवान छ, सबै धर्म ठिक हो भन्नेतिर व्याख्या गर्न लागे. 자, 이렇게 모더니즘 시대와 포스트 모더니즘 시대의 구분은 1960년대부터 구분된다라고 하는 것을 알고 계십니다. त्यसरी यो मोडर्निजम पिरियड अनि पोस्ट मोडर्निजम चाहिँ 1960 त्योभन्दा पहिला त्योभन्दा पछि यसरी हामी थाहा पाउन सक्छौँ. 자, 그럼 마지막 질문을 보겠습니다. अब अन्तिम प्रश्न म हेर्न चाहन्छु. 그럼 어떻게 포스트 모더니즘 사람들의 마음을 열 수 있는가? 어떻게 열도록 전도할 수 있는가에 대한 질문이었어요. यो अन्तिम प्रश्न चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निजम समयमा मानिसहरूको मनको ढोका खोलेर कसरी हामी सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ. 이것이 제가 세 번째 시간에 말씀드린 상황화라는 얘기와 연결이 됩니다. यो चाहिँ अस्ति मैले तेस्रो पटक वचन सुनाएको त्योसँग सम्बन्ध छ. 상황화. सांगवाङ भनेको त्यो परिस्थितिमा त्यो मान्छेलाई कसरी सुसमाचार सुनाउने. 네, 제가 다시 한번 강조를 한 거예요. म फेरि जोड दिँदैछु फेरि. 포스트 모더니즘의 이런 반하나님적이고 반성경적인 이 사람들이 यो पोस्ट मोडर्निजममा कति चाहिँ बाइबल बाहिर छन्, कति बाइबलभित्र भएका मानिसहरू छन्. 우리의 복음 전도 대상자들이라는 것입니다. त्यो हामीभन्दा बाहिर भएकाहरू चाहिँ हामीले सुसमाचार सुनाउनु पर्ने व्यक्तिहरू हुन्. 그들을 배척할 거가 아니라 이제는 그들을 받아들여야 한다는 것입니다. हामीले उनीहरूलाई रोक्ने होइन कि उनीहरूलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ. 그러면 어떻게 그들에게 다가가고 어떻게 그들의 마음을 열 수 있는가? हामी उनीहरूको अगाडि कसरी नजिक गएर हामीले के कुरा गरेर उनीहरूलाई हामी उनीहरूको मनको ढोका खोल्न सक्छौँ सुसमाचारको लागि. 우선은 우리들 스스로가 성도들 스스로가 하나님 말씀 안에 굳게 서야 됩니다. त्यसो पहिलो चाहिँ हामी सन्तहरू चाहिँ परमेश्वरको जीवित वचनमा स्थिर हुनुपर्छ. 그 뿌리를 말씀에 깊이 내려야 됩니다. त्यसै हाम्रो विश्वासको जरा परमेश्वरको वचनमा गाडिनुपर्छ. 왜냐하면 이 세상 사람들의 마음은 우리를 미혹하고 우리를 자기 때 쪽으로 끌고 가려고 합니다. यी संसारका मान्छेहरू हामीलाई घृणा गर्छन् र हामीलाई पनि उनीहरूले आफूतिर डराउन चाहन्छन्. 먼저 우리 자신이 하나님의 전신갑주로 무장을 해야 되겠죠. त्यसो पहिला हामी चाहिँ परमेश्वर हामी स्थिर मजबुत हुनु पर्यो. 그러고 나서 त्यसपछि 바로 하나님의 사랑으로 그들에게 가까이 가야 됩니다. त्यसपछि परमेश्वरको प्रेमद्वारा हामी उनीहरूको नजिक जानुपर्छ. 마지막 때 뜨겁게 서로 사랑하라고 베드로전서에 말씀하고 있어요. यो पहिलो पत्र हामी हेर्छौँ भने हामी अन्तिमको दिनमा एकअर्कालाई एकदमै के प्रेम गर, भातृ प्रेम गर, तु गनको भन्नुहुन्छ, तातो प्रेम गर भन्नुहुन्छ. 네, 우리가 그 구도자들 복음 대상자들에게 갈 때는 주님의 마음을 가지고 가야 되겠죠. त्यसरी हामी सुसमाचार जाने मान्छे अगाडि हामी प्रभुको मन लिएर जानुपर्छ. 그들하고 우리하고는 이미 다른 사람들이에요. उनीहरू र हामी चाहिँ पहिले अलग मान्छे हो, हामी अलग मान्छे हौँ. 우리는 하늘에 속한 사람들이고 그들은 땅에 속한 हामी 사람들. स्वर्गीय मानिसहरू, उनीहरू चाहिँ पृथ्वीको मानिसहरू हो. 그러니까 하늘에 속한 사람으로서의 자긍심과 담대함을 가지고 접근해야 되는 것입니다. त्यही त हामी स्वर्गीय मानिस भने यो कुरा आफूले बुझेर साहसित उनीहरूलाई हामीले सुसमाचार सुनाउनुपर्छ. 사도 바울도 복음을 전할 때 그러한 심정으로 복음을 전했어요. पावल प्रेरितले पनि सुसमाचार सुनाउँदा यस्तो मन लिएर सुसमाचार सुनाए. 예수 그리스도도 이 땅에 복음을 전하러 오셨어요.
प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसार सुसमाचार सुनाउन आउनुभयो। 예수 그리스도를 우리가 본받아야 되죠. त्यो हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामी पछ्याउनुपर्छ। 또 사도 바울을 본받아야 되죠. त्यसो हामी पावल प्रेरितको हामी अनुकरण गर्नुपर्छ। 그분들이 어떻게 복음을 전하는가를 살펴보면 उनीहरूले कसरी सुसमाचार हामी निहारेर हेर्छौँ भने 우리도 지금 현 이 세상에서 어떻게 복음을 전해야 될 것인가를 알 수 있다고 봅니다. हामी पनि यो संसारमा कसरी सुसमाचार सुन्न हामी थाहा पाउन सक्छौँ। 예수님은 이 땅에 내려오실 때 자기 자신을 버리고 내려오셨어요. प्रभु यो संसारमा आउँदाखेरि आफूलाई त्यागेर आउनुभयो। 우리와 같이 되기 위해서 오셨어요. हामी जस्तै हुनको लागि आउनुभयो। 그래서 사람의 모양으로 종의 형체로 오셨다고 말씀하십니다. उहाँ चाहिँ मानुष्य भएर कमाराको रूपमा आउनुभयो। 하나님이 종의 형체로 오셨다는 사실 자체가 얼마나 놀랍습니까? परमेश्वर कमाराको रूपमा आउनु नै कति ठुलो कुरा हो। 그것은 하늘의 모든 영광을 버리고 권세를 버리고 उहाँ स्वर्गको सबै अधिकार त्यो महिमा सबै छोडेर 모든 권리를 다 버렸다는 त्यो अधिकार 것입니다. सबै त्यागेर 우리도 포스트 모더니즘 사상을 가진 세상 사람들에게 다가갈 때 우리의 모든 것을 버릴 수 있는 그런 사랑이 있어야 됩니다. तर हामी पनि पोस्ट मोडर्निजम यो समयका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि हामी आफूसँग भएको सबै छोडेर आफू रित्तिएर तिनीहरूसँग जानुपर्छ। 그 모든 것을 버린다는 것은 하나님 말씀을 불순종하라는 얘기가 아닙니다. फेरि सबै कुरा छोड्नु त्याग्नु भनेको परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गर्नु, वचन बाहिर जानु भन्न खोजेको होइन। 주님이 제자들에게 자기를 버리고 자기 십자가를 지고 나를 따르라라고 말씀하신 것 같습니다. मानव प्रभुले चेलाहरूलाई तिमीहरू आफूलाई इन्कार गरेर आफ्नो क्रुस उठाऊ भन्नु यो जस्तै हो। 바로 그러한 자세가 우리들에게도 지금 필요하다고 생각이 됩니다. त्यस्तो मन हामीमा पनि हुनुपर्छ।